o lua no lua tolu o pe fiwane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuka City. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia le nei aso.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. whaia ele li I o mea te tele la waia. O mea vi ia male matango fie o ana ngā luenga ia. E tu mau fo'i la nā mea tonu e whaavavau. Wa mātua lau sura tai au sing sing. O le tai au fou. O le toi aso. O le nei tau sanga. E moni a sa afia finga le whaisalamo pe o na mātua whaitau i aile nei tai au. O mea wa whaia e oe. Lo mātua tua. O mea te tere lava ia. A wā a mātua toi toi manatu. E le savalinga umi o le nei tau sanga. Le se tasina ilu matal talo mātou te tu vai. Ele toi aso. O le lua whea lua suma le lima. Ele nei lava tai au faulo mātua tua. E mua mea umara mātou whape atu. Whawhetai. O lau pule lea. E vi ia oelo mātua tua. Mātalasi o lau alofa ma lau wanga le lei. Mātou pese ma langa ina lo manu malo. Wa te tau mo na mea lava lea lo mātou ta mā. A wā sā tau muli lava lo alofa. E leo mo pui le soi fua le tunu. Ma na mātou wola o mātou iei le amatanga o le sawaringa le nei sanga. A o le nei. Wa mātou au lia le toi aso. O le lua whea lua se fulu ma le lima. Ta mā. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe I lau le lei. Ia, o le wha leo ina nao le loto o tumu le whaafetai, le nei tai aolo mātua tua, o le mātua te talo, ta mā, se I leo ama pui le soifua na tunu mana mātua wala I tu lao te toe o le toi aso, le lua lima. Ma se I alofa se I whauru whalea, I le wholaunga, I le aso fau o lumanai. O le amatanga fo ina le tausanga fau. Ia e alofa mai. Te ina le sui fuara tunu mora mātou wola mara whai ngā malanga. Ina ia le ngata na mātou whātou whāle lua whi losu mana lima. A ia whapena fu ana whāulu whale le wholaunga. Tausanga fau pe a mātou au lia I le walofa la mātou ta mā. O le mātou te talo na ia te ore nei tai au. O mea umawa e whaia. Na paula valeo le mātou whape atu. Whawhetai. Whaamalo pule. Whawhetai alofa. Ia, tautai maila ia le mātou wholaunga ni aso lo mātou tua.
ia manuia na i o mātu tangata Samoa oma. E le ngata, le atinu pele i Samoa, o le lala ma le pāpā au ai fo'i, i so se tafa o le nei ke lope. Whaamanatu i o mātu tangata lo mātu o tua, o le ngata anga, o le wholaunga o le nei tausanga, o le amatanga fo le nā, o le wholaunga o le tausanga fau. A wā, o e lava o le alefa ma le o meka, o le amatanga ma le ngata anga, o le mua, ma le muli. Whamaria mai ni yaso lo mātu o tua, e maua na i o mātu tangata uma, le loto fia ma le nganga o le whaafitai, o na oe, ma lau leo ma lau puipuinga, ma lau te inga, na e whaamamalu waili o au, te matari i wholaunga le tino, le nei tau sanga o le mātu whātua whātu iai. Awuri tia me uma la mātu whaira ni yaso, ma i e maua Samoa uma, se tausanga fau e tumu i whaamonianga mai anta oe. Ona rau swafa o mātu, wole mātu wat awa tuai. Amen. Whawhatai le tua o le viinga langina la whapese ar korisi whawhawhi aui malua. Le tau tua mo Already Samoas for Lima, Eva tolo a mo tātonu, le tu lai ono. In this update, New Zealand is going into 2026 with 3 new dames and 4 new knights. Claudia O'Neill has the details. This year, 177 people made the New Year Honours list in recognition of their work and achievements. Our new dames are world-leading ophthalmology researcher Helen Danish-Meyer, philanthropist Dorothy Spotswood and Coral Shaw. She's led numerous public sector reviews, including the Royal Commission of Inquiry into Abuse in State Care. Motorsport champion Scott Dixon and Zero founder Rod Drury will be made knights. They're joined by medical researcher Graham LeGros and arts patron Chris Parkin.
Also today, a woman in her 60s has died on a flight that departed Auckland for Perth yesterday after suffering a medical episode. Australian emergency services were called to Sydney International Airport just after midday when the Qantas flight diverted as she took ill. A rainy farewell to 2025 for some parts of the country. An active front is still lurking over central New Zealand, bringing heavy downpours to upper and eastern parts of the South Island. Met Service has issued an orange warning for the ranges of Tasman District, west of Motueka, and watches in parts of Bulla and the Richmond and Bryant Ranges. Meteorologist Tapi Magaputane says a cloudy night lies ahead for many. The showery theme follows us into New Year's Day, but that also means that some areas are likely to stay dry. So be sure to keep an eye on the forecast and the rain radar. And ACC is urging people not to start the new year doing something they'll regret. Fire and Emergencies encouraging people to enjoy public fireworks displays rather than letting off their own. ACC's James Whittaker says people mustn't forget fireworks can be dangerous. He says that's a message to remember, particularly for men who account for almost 2/3 of fireworks-related injury claims last year. Don't do things that could be a little bit silly or a little bit risky. It pays not to. That's news. In sport, 6-time IndyCar Series champion Scott Dixon's been recognised in the New Year's Honours List with a knighthood for services to motorsport. Former Olympic running medalists Lorraine Moller and Rod Dixon have been made officers, as well as bowler Val Smith. Past Black Cap Martin Guptill and past All Black Eroni Clark have been appointed members. Two Frenchmen have overcome gruelling Sydney to Hobart yacht race seas after one of the fleet's smallest boats to all but sew up the overall handicap honours with 5 entries still to finish. Michel Contan and Jan Gigal have arrived on B and C Minet after 3 days, 21 hours and 40 minutes at sea. They topped the leaderboard on corrected time but face a complaint about sheet sail use from second-placed Min River. The Otago men have beaten Central Districts by 41 runs in Super Smash T20 cricket at Alexandra. The Volts posted 193 for 7, courtesy of Glenn Phillips' 90 not out from 48. The Stags replied with 152 for 8. That's sport. I'm Claire Sherwood. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa marmalolo tātua li whaola Yesu Kiriso. O te whaawhelai mo whaatalofa mo whaaturi mai le amatele lava male mingao te tawai sa mola watanu pele ele pa ia male mamalo la whaafonga gana hei tai ao sing singi. Malolo sui whamanuia whaamalo foi le atinu ia le whalau ua tātu ia nei le toiaso le whalau ngara nei foi tūsanga lua awhe lua se fulu male lima ua o ta whianga nganai upua whale upolu o lele ua sina le ngalu ua i te whanua lalo ua api fo i le uli ua whaleu le whetū te puitea i lona tau fiafi o tātou whai tau i tu lai o na tātou whātou whātu lea i le nei fo i tausanga umi o se tausanga sa whalau lea tunuu ma mātou iai fo i le tātou malanga whaatasi o na nei tausanga sa tai matali i ma tau tailo tātou tua i lona alofa e leo leo i nei lo tu se fua mara mātou mahanosi ua tātou aleanga i manua le o malana nei tai au le alofa maleanga le lei o le tātou matai le langi i ona manatu ai lea tātou avela i le mua mara whaasangi le tātou o tua silisili i le langi ua lona lava alofa sa whapenao na leo leo ina ma maru tia lo tu se fua mara mātou wola ia o tātou iai le tātou whainga malanga umi o le nei fo i tu sanga vi le lofa le tuare nei tai au fau ua momoni malu tu se fua mara mātou malosi ua tātou si whai manua le o malana nei tai au ia avela i revi inga ia te ia lofa mai le tātou matai tau tai tātou whalau ora nei fo i aso ma tātou whalau le lao lona lofa o tātou iai le nei fo i aso lulu o le aso tolu se furu ma le tasi nei o te sema o le tātou whalau ora lua awhe lua se fulu ma le lima o se mai lofa whaonga le poro kalame manu le tai au rida sa mas whalima e toru a mola to ona nei tawai neni so sona mai insini o le tātou Facebook ma le YouTube o rida sa mo se ara tasi vatea ma le whenga pesta au jelo sio ma to ona nei ia au ona foi ma tau tai le tātou whalaunga ia ma tau tuaina lo tupa ia malu to malu o tātou iai i le toiaso o le nei fo i tu sanga. Ia, o le amatanga o le tātou porkalama nei tai au, ia le leo nau si mai lau mai mō malau whaafonga o le lui tau o le aso.
Lui tau mō le aso. Ia i loaina le loto salamo. Learn how to repent. Ma taio lona mata upu e tolu, o le foi upu mua ma le foi upu e lua. O ona po ia na sauai o ane le pāpatiso. Na tala i atu i le vao o i utaia. Ua whaape atu. I nā salamo ia outou, a wā ua lata mai le mālo o le langi. Ia i loa ina le loto salamo. Learn how to repent. O le fe au tā ua lea, o le tāla inga Ioane le pāpatiso. I nā salamo ia outou, a wā ua lata mai le mālo o le langi. O le whaito toa lea wha lea tua. Tātou te ulu whale atuai i lona mālo e whaavavau. O lou la ngonaina o le loto salamo. O le loto salamo, o lou i loa ina o ou lava sese. O lou i loa ina o ou lava leanga. Ma e toe foi i le atua. I le loto ua tumu, i le salamo. O le mori maulea a Ioane le pāpatiso. O Iesu na whanau mai i le pō le kerisimasi. O le mālo lava lea o le atua. Ua o mai i le lalolangi. O le pule ao a le atua. I to tonu o lou loto, i to tonu o tātou loto, i to tonu o loto maanganga o le lalolangi yangasala. Samoa ia la ngona ina, a o tātou wanga i atu i le whaaiunga o le neitausanga. Ma pāti patia le o mai o le tausanga fau, le loto salamo. O loutari aina, o oe ua sese. O loutari aina, o oe ua leanga. O loutari aina, o oe ua angasala. O le winga tonu le nā o le wheaua Ioane le pāpatiso. Ia i loa malangona ina ele lalolangi angasala. O lātou sese. O lātou leanga. Ma a lātou angasala. Tō tele tangata i nei aso. E musu e talia o ia ua sese. Tō tele tā i tai o whainga mālo. E musu e talia o ia ua sese. Tō tele tā i tai i nuu māwhioanga. Tō tele tā i tai i e ka le sia maainga. E musu e talia o ia ua sese. Samoa o le winga tonu lea o le whetalainga a Ioane le pāpatiso malana a o aonga. I nā salamo ia. Ia iloina o oe e sese. Ia iloina o oe ua leanga. Ia iloina o tātou e angasala. Ia la ngonaina. A o tātou whaamanatu le o mai o le nātau sangafo. Le loto e tumu i le salamo. Ia iloina o oe e tumu. I se maleanga o le nei o langa. Tātou te tāra. Le atua mamanae. A o mai i mātou uma. Ia o mātou i loa ina o mātou se. Ia o mātou i loa ina o mātou leanga. Ma toe fo i atu i la ua fio. I le loto ua tumu i le salamo. Tātou ia le whaai unga o le neitausanga.
ma le mātou wā ngā i atu i le tausanga fō, e manu ia mātou fe au mga aluenga. Lo lava suafa Yesu lo mātou ali i ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. tau salamo mai la vepese la talavau le kalesia fa proptonga Yesu isa mo fa tongo ya tabulo ngali tanto lu tau mo le aso ya fa ungor nei foi tu sanga fa te tele sunga fa nga inga revenet so nga fa malo fa te te penino tanto lu tau ore nei tai au ya mo le tele aso nei foi tu sanga ave bi inga ne tua maruele tu sang fo lo sunga fa nga inga fa tua mano falo ya fa pena foi tato malava mai fole ko aso o le lua fe lua o ka ko sara mo o ka fefe ke i ka pirielu ka kere i akua sfuli mo tele julai hono na minute ya nga fa pa o le tato musika e fa o mai to sanga ka fa fifia oe ia fa malo si au foi ya ila to o lo alo su pe ju te manga ruenga o lo fita tu ngai ai ne foi aso malo lo isi ia ai pe au te non ba so mun muri nei o malo lo ngale si vai e malo lo la ka ko wie usu pe ngi kai ia ai usu vai nga la ba so fo pe audia ia pe audia nga ai mon nei aso ia malo la fa malo si tu te favor ona te no tara bo kala me fai o nei tu sanga reto leola te pena mai sunga ia pasta la fa ko pa le taina fitu i le tai on nei ma nei pe fa no mai so taimi mo tara bo kala me na fa le nam tato malo tai ha fa le nganga
ia mo le aso muli o le foi te sanga mo fa ponga telefone ngal Britania pe tal fitu tar po kala melna po fa le ko ya so lua filo di ma le le se mo mo tar va vai po mai runga wala le foi tai au fo wa se ki pale ngia lunga wala le tai au na paule vai ngalo te vai atu lo fa mana tu mana waka kotahi ia so sone fo e ma leo o le pau timu le telo vaenga au kilani ana po manei le vaveao o suma ngai fai sima fo timunga ia o lo masese ila wala so mantuala au na masese ila wala vaenga tau ana mautinoa ia ma fa manatu mo tatou drive to the conditions on the winga tau na fua le sawa te malanga le masese ila wala mo lo sawa le mo fa pena fo ba mo tu o le sta vale vaenga masani ana fa manatu mo tatou pe masese ila wala au lunga ila wala nei tai o kai wa mo kwai saunga de mo me o man nei tai help ya mo tatou alo su tu te manga wenga nei fo tai fo saunga de mo langa ya tu tu fai wa fenga yai ele nei fo ya sol tatou le pote matara na mai lunga wala nei tai help Lima i Vatolu Amo Radio Samoa. Wai ka mata tala tau mona sa murmuri o le tausanga o tātu i nei tamaki makora o kilani no whaka whasalonga Radio Samoa se furuiva o ele malu o le ere ne vanga o le tahi au o malama lama mai fafo o baka atu leo wātata mai langi le leisa pa utimu le awhai tu la o mawai atu ma le po atoa ma na o nafi leo te mawai atu ma kaka mai langi le lei o tahi au o winga o tau le soa whasona na awa pa utimu ni so taimi ma mawhatimunga ni so taimi e fo taimi langi le ele tau e ni so vaenga au kilani e ele taimi ange malo se savini mai matu mo tatou yo kilani los fulima mo runga na yo ele de velo le air mo tatou yo kilani le toya so le fo sanga aso mo mo to sang fo pe audio tai out na na langi de le tau te le vaenga au kilani los fa mo runga de vela mo la so tai out vaenga yo tuatu las for radio la fa so langi de le fo le tau asto na e pau timu lang de leile sa pau timu la so fua lang de leile so dua e se fo yang or ko sang fo yo mala ka ba ya ku pe ya lang de leile mai de siaso ya ki mu le siaso lang de leile siaso e ki mu le siaso yo e ya na fa ma bonga na la mai tau lo te fa matala ya te o nei tai au o le tulanga na ye le tau to ya so nei o le masina o le nei fo to sang o to masina o to sang ye mal ta tu anga tu mo le to sang fo ya masalo pe nga o me la sui ia o le la ia ma le lofo le tua mala mai ma o mali pongsa ia o aso vai te wina na le tua mana fofa o le vai ka mata na talo tau o le nei fo i tai au o le am fai tar va val tulango ile tau te resi vai ngau silom ia fa pena fo le tau sa mo ia pare so vai ngau ke lope a fa nga solo le tar po kala me manu le tai au o le nei fo i tai au fo se furuiva ma le afara o te nei le tula e ono por kala me malo tile radio sapos for lima Vatolu Amo aswa o lala tagabo Felice Mikaele ma vaenga tapita mayona tana talaina fa fifanga radio sapos nei tile la tunu aga juju mangarwenga o tile fo lo la valusu bo markau sanga e ale lei pesele mo nei tile
Hey, oi sole, maa ya mo ya di pese ngor kai aori a. Fafi fianga tai au radio samos for lima eva toru amo o mai or nei tai au fo manu ya mai or nei tai au. Wa e malei fo mai ma o wala mai nei tai au ole aso muli ole tara follow ole lua fe lua se fulu ma lima o tele lo ya te oi. Au ina o wala nei le tai au. O ko krif ko to turi fo ma o fa fe tai le tu sole. Okay, fa ya ko le umbi ka ko fo la ngari nei tu sangari. Fuatu ile se fulu ma le lua masina. Ia ma le tele o aso nei tu sang. Fia fo ya so kausa. Ko se la o fa o lima. Ia ma le lo fo le tu sa le o ina lo tu se fo ma lo malo sole. Ele ia se me fai un tato tau iere lo fo le tua na o tato fa pe atu. Ia fa fitai le tua o lau pule lea. Le leo pui pui ia lo se fuamo na wala. Ala mea nganga fai ngir kai au. Wala ia au ko kuri o fa fitai le tua so le mo. Mo wale ola mar malosi. Ia isio bato fo ia inga. Ia fa moe moe fa pena fo i oe. Na al fa fitai ai le tua. Wa kau kire oe avengi. Kupe mangi. Pofi pepeki mangi ka ko fa lo ka wile lo fole tu na pawar me ole loto o tumu fa fatai ia fa popo ia I male message on nei tai o lu tau o kumu salamo wala ba mako ko nga ta penalty to fa nga malanga mone tau sang fo pe audi ia nga ole lu ha fe lu suma le limba le na fa talo fa I pa angal tar proklame lu ngol Facebook mari YouTube ro sa mo nei tai hao malo la verse fo mo via Toru Mareko, Malon se for Maduia, McCord, Lakewood, Washington, Malo Fafte Telelava, Faftele, Fatal Famane Tayao, Manuele, Tosan Fodo Sunga Male, Ainga, Denise Alice, Malo se for Maduia, okay, the late Oilesi, Marcelina Brown. Good morning, my Lord Chief for Nate House, your papa Savidi Mali, my Lord Chief for Maria for Eliana to Mole, Tosang Fo, Simeon Suena, my Lord Lover of Tai, yes, Umiltar for long on native sanga, my Lord of Tai, Pang and Tarapocalame, Oloto for Talofa, Malfa, Malos, Amalia Taya, Malay Tayao, Mode for sitting at Malosi, to to know my love of Tai, Christina Tanvasa, Belpone, Australia, for Telelava, but you're for Tosang Fo. Ya mo e mana ainga malo fa tai ba tina papa ya lo fatu maria foi le tau sang fo mo lua ma no falo Peter Neliko, how are you sir malo fa tai okay lo fatu yon ainga America ma Australia ma marisunga ya Peter Neliko ya au fa fon bai ainga mo sunga Peter Neliko na walo fatu mo tau sang fo Caroline Tuala, good morning. Malo Faftai, Fatas Mayfield, F. Mossa, Malo Faftai, Rachel Sifa, Banga, Malabai, Tarbukalameta, the Mafutele, Taya, Malay Taya, Malo Faftai Tele, El Fafilo, my Fatal of Mile, Nay for Taya, Fo, Tatu, Elitoya, sort of name. Tatu follow what Wafil was Malima, Bart Spencer, good morning, sir. Malo Faftai, Nay Taya, Tatu of Tanga, all to Langarna, Yai. Okay, lo on fo ma fo fau ia ole ata tu te ala langa o tau sang fo o le a mo wantu tau sanga lua filo lima ai o mal tau sang fo ai e lau tilo e ngā o swinga o numera ia a o nei na tas fulu lua nane ia ona suile o le lima i le ono ngā o whaingo mela e sui a o aso ia na whaia le tua mo e ma ia e ku maua e luas fufa au na i tu la ia o so mai le la mala mai le au ia no ko to le la no po diuri le nga e ko fa le mo moi ia maka ko fa kadi i lo sko yo so mai le la le tu mala mai le sia on pa war nga o so fo fa nga le tu o le la mala mai le au ia mar pongsa ia ai lo fa le tu ia tau tai ta fo lo ia mata tu ia le lua fi luon e wa pe fa pengar ka wa sia ka wa sia ka sang fo ia ta wa sia wa fi wo no wa swinga nga mo melane pe a ka sfu do po na nei te le ropo fela e alwe fa mana to il tau sang fo to te le ni se masani na o te tau langa wa ke lo ka ile tau langa
e kumbu a fo le ya mu mai modi o Sky Tower ya pe ngai ba nga lunga la wala papa le fo mai lam kwai mu modi nga fa mal bala ma ka tau langa ya kilani ya mo tatou e mai mo matamatai ma ngai fo nga a vai or saunga le mu o le mesiri nan tau mo tatou po fela vai nga iai mai mo ai ma fa mana toilet o mai tau sang fo midnight na nei ia o saunga le mu so se me nga i tatou fa mo mone Luisio, good morning sir, alo fa tai ia e sa o le lei ia sa wala o me masangia suia ngumela ya tu mau me uma hey mano sa o ka malo so mani okay Valley Brown good morning mano si fo Maria nei tai ao Maria fo tau sang fo oile si va nga okay ia le lecto teleni si pa nga mo lo fa tala fo maltara po kalame e nei fo tai ao fo e a fo I vai o fai tau na po ai lea fo I o te tono le pito no lea so ki kilo kalpi ko o rotorua a fa fo mai nisi ala lai o rotorua ai le tangata na watu sa vale fai lana fa tau ai lo atu le pepe o la tangi tono ta vale I le vela o le la o rotorua ia o le ala tu tu lo atu le ngola wala Era Street le io o le tars fulu le auli nga le fa ka usanga sushi le msala po se fa le sushi la kala kai fo nga na fo ya wala ai baba ya tu o lo ile car seat o le mal pepe lo tangi tono ta vale la fa pupu la utala ai o tasi nei va nga o te loe ele fa manatu mo tatou o tatou nga hatu fa tu nei tau sanga ole vai le leo nei fa na fo le pe a o tatou fa fa tau langa ile ma fo le stanga ta fo le nga ngo singa ma e lua mingu ke ka mo ya ku e fa la fa tau ya ngo sa wile a ku el pepel ta vale vai ele na me ele se me le ole men fa ina fai ata mai le fa ngol filinga it's either to le pepel fa le masesi tangata ya lu ko pe mai la fa tau e ma nei le na wa ke le lo pe ke fa bai bingu ke pe lo minuta la ku pola me la ku pu yo pola o mi le kiu ya pe ke la ku ke o la ve angelo va e suru ange o fiul pe pe karia ku o ala o e suru mai o me nga ka mo yai a me mana tu kwa ala wingo telefone le o tatu I le vai time ma so le vai time de vela nei mo tatu I New Zealand wa la so mul fo nge o le masina mo bo season sama te sema yang wadi Februari masinga ngar sama New Zealand ku sala lo ka ko ila smol mulo te sema o mai la I male masina mo bo o le summer season mo tatu New Zealand ya le ke dang kim ko ma ru fo ka wa ya ka si ye si masinga ru sama le ko ko mai fo le winter ai le yo se ma phang phang le mo tatu so o le fa manatu mo tatu fa mo le ia utangia mai le nei fa nau nei vai taimi a woni aveina le pepe tono ta vale fa fata ma ku le ku nga o ia ai foi se no fo mai e tono ta vale le telefone na ai alu o le fa fa tau ai ku mai ya ala ile a me se foi la le local fa malama ia de vela telemo nei fa nau nei vai taimi le vela ta tu ia so o vai tau na pova pe ta silele sona le mo ta to ton fa manatu ele fai ona nei sanga o tatu ia fa mo e ele flight le Qantas ana nafi o lo titi lo atu na divert yo sini Australia ona ele pase se na o mailo na ola le flight so the Qantas flight from Auckland to Perth na divert sini Australia ana nafi ina o mana miele se tasio pase se salo wo so nga singa se lungo le ale la titi lot no mai ale ola ostina onas foto sanga le final revived initial tong fitinga sa tong fa yang ya ole flight lento uia anafi ale Qantas ole QF112 tele europeni si o tato sai no na flight mai akilani alu Perth Australia ole menan tu por nafi ya o vaenga fo ia o te loa
o le afon lima na finto tu o le whainga malanga mai sini anga i Perth. Ina ua mai aia whaifoia tūlanga uma ia mosti nā nai onas futu sangara o mailo naola i le malanga na nafi mo tātou sauri malanga i Samoa ia ma Australia manisi mahi ngor kilo per nefo yaso ia lofa le tua leo leo pui pui lo tau sui fua ia waile loa tātou me tupu teime malanga ai e leo whai lo mai po se Pasifika po se Palangi po se Australia lena umalona se fuan nafi ia tūlanga na i whainga malanga foi ia peona ia wha dia mai ma maua tātou fisa ia nei vaenga ia sau te pena le whainga malanga ia mo tātou malanga Australia po Samoa po whelava le nei aso o le talo ia leo ina ia o lo tau se fua ia o lo fol tātou matai ia ma ia sama le mo whainga malanga ma ia fo ila no atu mo tau sang fo wha manatu i Samoa mani se vaenga ke lope la malanga ile atu no ia mo le fo ia so mo tātou e malanga mai o i sisi fua nga i saute ia o le malanga fo ia alanga i pupu pa wan me ia saunga le mun whainga malanga o le fo ia so whaiasi tele o le sasar sa vili ma le timu ana nafi telo vaenga o New Zealand o te wawa atu i eni so vaenga na o se lauro 10 km peo te lo vaenga fa manatu le tarapu kalama nafi i teime le talo le tau a me se ale motu i saute so o lau titi lo atu whapena fol motu ma tu Northland ma Western parts o le South Island to tele la tole mo se tise ono tulanga falanga ina matangi masavili ana nafi ia pe ona fa mawina so o tulanga na i Savili o la titi lo atu se mo va vai po ini so vaenga o i lapta inga te alfitu nel taiao ia tulanga na mo tatou ia ai malo fa taile tino malo le fola monuia tatu il to haso lua fe lo suma lima to lo sfulu mi lo to lo to tale o le tula efitu
Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. O e mo mia se fai mo li mo ngā luenga o lo mo tā pisinisi po malu tā pua. Mana tua lola ma tā vanu electrical o te vanga Filipo a ka o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua ma di usila dei. Wala au lola ma tā vanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo yona e e-maili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. Koe ni Samoa Spolima i matolu a mo ina wato se fulu ma le valu minuto lo. Tana talo le tula e fitu sauni mai e mai alo whawhiwhenga ia mai le penino tia whau. Ona tu ina toi lolo tātou a reto le ola te ulunga ili netu sanga te pere mai sunga ia. Pastor na whaere kopa. Good morning. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
ya o te fia lava fa filo il tatu tunu mai le tatu por kalame ya muli fo yo le nei tausanga o le areto leola ya malo lava le soifua malo fo ile ono sa il tatu tunu o le salamo i vas ful fa fa upes ful fitu e fia fai ya por kalame le areto nei tausanga fa pe ana lefe so soani mai ia te au o Iova po ua toi titi ona nofo lea o lo uangang i le mea ta ali nglingo. Ini si upu fai ngo fai mai ana lefe so soani mai ia te au o Iova se manu ua o ngofo i le tunga mau wa o le mea ta ali nglingo o le tunga mau. A le upu mo o le nei aso muli o le tausanga e whapea o le taita inga le tua i lo soi fua. Ira le savalinga le nei utatu iai ua to siang ai ule o le nei tausanga ai ua fōringa mai o se malanga sa tatou malanga mai ai se mabao lava ia lea ua tatou ua o nei le ungo le ala ona tatou tu lea mai koe kilo i le mabao nga e sa vali mai ai o le mea tupu e ki koe mafau e te toi mana tu natu e le i asa le nei savalinga mai le amatanga o le tausanga mani whaingata, mani whawhita uli sa e ui mai ai o nisi o nei whaingata kai pe o le mai o le popole vale, o le mautonu, o le fefe, o le mautinoa, sa e whapea o e ki oki ai. Nisi la taimi, wa e mawhauwhau wa e le ue o mai le alawe ki ola, wa e o mai le ungal tausanga, o le mea, wa tupua e lo mawhau, sorry, ke o foi ma fai o mai nge ai le mafu anga tonu ale o le mau fai o ile nei tau sanga fai mai le tala fai sala mo nga o foi o ia I mea naui mai ilo na olanga na savali mea fai ngata o au tafo le tunga mau ma le oti o na fili sa tuli ia te ia e fai mai le tala ale fai sala mo ile aso le nei ana lefe soani mai ia te au Iova mau te mana fai fai ule nei tau sanga I se mafau fonga fa pena e te manatu I foi fa pena fo ia te au malo ainga o wofo foi mea naui mai le nei tau sanga na o mai le mautonu na o mai le popole vale na o mai le fefe na o mai le mautinoa ai ona o le tua fai mai tala fai salamo ana lefe soani mai Iova se manu ua e sel fai unga le tau sanga le nei mau te manatu fo e fa manatu ia te oi le aso le nei ua e o mai I le mamao le nei ua e tui le aso muli o le masina o te sema saunge te urufale le tau sanga fau o le mafuanga e le o lo malosi e le o lo poto e le o lo wiloa po seisi lava mea ai o le tua na ia tai ia te oi. Ia vea le fai unga le nei tau sanga e te wha pē fai. Ana le se au noa le tua e le o mailo wolaini. Ana le se au noa le tua e le o mailo ainga. Mea malawa tau oi ua manuia ma whai ule nei tau sanga ona o le alofa o le tua. Ia, e watu fo ele nei avanoa e whai wai por kalamio le areto le ola I le nei tau sanga atoa e mamoli e tuai alofa angatele lava mai e te au e malo to lua teisi o lo utali e se whenaya o le ma whanau ngā lulue o lo whanau ngā lulue I le kema I le pueina por kalame ia e whamanuia tuai ia le tau sanga fo I le alofa o le tua ia tatou maua se tau sanga fo manuia ma le fia e ala I le tai mai o le tua. Ia tai lo tau soifua ma lo tatou wola I a awa lofa o le tua o le celebration o le awhia ngai fo I mai tatou e celebrate ai le anganga whawhitai celebrate whatasi ma le tua ai le o mea o le olanga nei. Ia manuia te le tau sanga fo ona le swafo Yesu. Amen. No wola ato
Heart of Worship, malapese whamaoni lo lo fasole. Sa ole le upole pese a whamaoni ole lo fole tua. Sa lo ina lo tu si fu malo malosi. Fa bena for si fu sunga ya pasta la fare copa fa te tele mo upfalai au. Ya ma le fa so fo le fionga le tua mo le fa fonga Samoa. E le nei foi tai fo to dunga le ni tu sanga ma no fa te tele mo te pere no tar poklame. Nei tai ma nei tu sanga tua mo ni fo ile tu sanga fo lo sunga ya ma fa tua ya ma le ainga mes fo le kanisia. Tau mo rida Samoa Swarima I batolu a mo ua toi whamino tolo to talo le tu la e fitua mai a whawipianga mai 5 stars e ngau kau fi ingi ama kau fi ai le kua loa e pala ai kere ni mo e sawa e a le lei a mai ale mada taru wha salonga wha business na so le ma taru telefoni ngal Politania po kalame manual taya rida Samoa Swarima na tala ai le ana pala ai le mo tamali ile tu kadua ai lo yo na fua Papena satani ilona pia mato ile la lola o mai lei o masunu ile api la 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 olia papai olia mamai olia papa olia mamai olia papai olia mamai olia papa olia mamai I let to a law, I let a pala, I le more. Tamali let to Panua, I know you're poor. Papena Satan, below the fear of the Lala. Out of my lay, you was to really happy. Shalalala, Olia Papai, Olia Mamai, Olia Papa, Olia Mamai, Olia Papai. Olia mama, olia papa, olia mama. Wah, babalamai, yo polina, eh, uau Jepang, ilepetu malamasina, ualato, pepulak mai, levani moni molela. Uno, uno matota, si maufano, malatani. Be, oso vale, te wifumala au, ua patu mawina, ilone mapapa, ua kuaina le manongi ala sauane ale taula. Le fili was a lauta, le metia la fama. I let to alone, I lay on the palai, le mon. The mali le tu panua, I loy on the pua. Papena Satan, ilona pia mato ile la lolang. Out my lay, unga wasunu ile api. Shalalala, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Talofa Samoa. E mawhairap sosoani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e whasosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fōlinga.
Ua tele ngali ua mawala to pepe onar soswani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Hey, hey! In this update, New Zealand has 3 new dames, 26 ophthalmology researcher Danish Meyer, former judge Coral Shaw and philanthropist Dorothy Spotswood. She and her partner have donated millions to health, including funding for Wellington's Children's Hospital and a Lower Hutt mental health facility. Dame Dorothy is grateful to be recognised. We believe in helping others that have been born with disabilities or hardships. Our help. We also have 4 new knights: Motorsport Dixon, Zero founder Rod Drury, medical researcher Graham Legros and arts patron Chris Parkin. A front over central New Zealand's bringing heavy to the upper and eastern South Island. An orange warning applies for the Tasman Ranges and watches in parts of Bulla and the Richmond and Bryant Ranges. Highway 2 north of Eskdale and Napier has reopened after a fatal crash yesterday morning. Police say the sole occupant of a car died when it plunged off a bank on a notorious stretch north of Tangoyo Settlement Road. It brings the summer holiday road toll to 2 after a man struck by a car in Napier on Boxing Day died in hospital on Monday. And ambulance paramedics are preparing for one of the year's busiest nights. Hundreds of thousands are expected to turn out to events up and down the country, including big city fireworks displays. Last year, St John Cruise responded to 570 incidents between 10 p.m. and 6 a.m. Operations General Manager Stu Coburn says the most common calls recur each year. We have a lot of calls related to alcohol intoxication, falls, abdominal pain and minor injuries or illnesses. That's news. In sport, a New Zealand motorsport champion has been knighted. Sir Scott Dixon has won the Indianapolis 500 and 6 IndyCar Series. Former Olympic running medalists Lorraine Moller and Rod Dixon have also been made officers, as well as bowls doyen Val Smith. Past All Black Eroni Clark and past Black Cap Martin Guptill have been appointed members, while on the administration front, former International Cricket Council Chair Greg Barclay has been made a companion, as has motorsport investor Tony Quinn. Meanwhile, a 102-year-old judo instructor has become the oldest person recognised in the UK list. Jack Hearn from Northumberland is receiving the British Empire Medal for his dedication in the dojo. Masters winner Rory McIlroy and Formula One champ Lando Norris are absent, allegedly due to government concerns over tax payments. And the Wellington Phoenix women have jumped from 9th to 4th on the A-League football ladder after a 3-0 away win over Western Sydney Wanderers. That's sport. I'm Claire Sherwood. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tomo ona solonga le msaonga le mobe o malunga la wala nei taimana taia fatala fatu ave tavale o malava ave pasi ave kuria ave loli ave no foafi ave upa ia makalapa umalawa ave fatala fatu ia te oile nei taia fo malo lava faaftai malo le foe malo le sila ia le se vaenga o fapole nei tanto lunga la wala le se fala lave le se vaenga o poloka nei taimana taia na o na famana tu mai le waka ko tahi fa mo lo tu maora ma se lunga la wala o no timunga nei le papeao e lele fa auto le ia ma fa te tanto fa mo mole ina ia sawa ne mo fe malanga inga nei foi taia fo o lunga yo la wala makwa ala po al mele seki pale ngi tanto lunga la wala po taia ba ya tu foi fa fo le mane mai ya tau sia ba be foi ona so longa le tau o ne foi aso a tu langa na no lunga la wala nei foi taia mo taia ma lo le foi ma lo sin sila ta vale ta lo falava o le si fo fonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Malo fa tele tro le mai bo mal fa fonga nei foi vai ngor taia o fo ma le porkala me maro le taia o le Radio Samoa le taia so o le tata fo longa o le vai ngala ta mai nei il tala o le tau
Bava atu Samoa la mana mai le langi de le o tau Samoa nei vaenga o le tai hao o te alfitu Samoa mai tu sa te meta to New Zealand Samoa lua se furu matasi lo le mafana fana le Samoa nei vaenga o le tai hao fo wingo le tau Samoa la matele na awa o le tau ba uti muni se vaenga o le tino le nei fo ya se fo ta to o lia en faina o le vela Samoa tolu se fulu degrees Celsius in nei fo ya so lua se matfa e lona mawalalo o taru tala mai Samoa le toi aso le lua whelua suma lima o le tale balu i le tae o nei. Ia, mamau e fwoi malawa noe whatala whātui pānga umana wale tāra pakalame. Olo mai mom whawhonga mai Samoa, whapena fo iso se vaenga o Amerika Samoa. Tāra mafutai le nei tae au malo lava ia le seifua manuia. Se mai tala le tau i New Zealand nei tātu o mata mai le motu i sau te whatala whātui pānga le tāra pakalame. So se vaenga le motu i sau te malo lava seifua manuia. Iei vaenga o motu sau te lo tu maua nei lapta inga tulango iei le tau e ti munga malolosi o le so o le vaenga mo mua Blenheim heavy rain watch mo tau le so whasara na awa pa utimu e le so lua se fulu le maununga le mawhanwhana le ea mo Blenheim le so le lino fau tai fofa mo mono le eia lapta inga mo ti munga malolosi ma mafa le so kai Cora heavy rain watch mo tau le so pa utimunga tala fia o atu la ouli ma le fia na nei walangi le leil tau se fulu valu maulunga le malu le efa mawina mo tau Nelson heavy rain warning mo tau lala i papa au se svang on Nelson mo le soi pa uti munga ma mafa ti munga ni so taimi los futasi maulunga le mafa na fana Westport o le sivang o ye lapta inga mo ti munga malolosi heavy rain watch mo tau pa uti munga le nefo yaso fa sora dangi malosi man savidi mai sauti se sae luas fulim la molunga le vela fa mawina mo Westport le so pa una vaenga mo tu saute alo yelapta inga a le telo isi vaenga Wanaka a wa pa uti muni so taimi luas utasi molunga le mafana fana timaru pa uti mu fa sora langi le leila fia na nes fu valu molunga le malu le Air Queenstown fa sora na awa pa uti mu nei le tai hao luas fulu marunga ma fana o le telo isi vaenga iai Invercargill fa sora na awa malo siti sabili mai ni so taimi luas fulu marunga ma fana Dunedin pa o foi timu mo taulang le leila fia na nei fulu fitu marunga malulu kala stete good morning malo si fo manuel maro le tino so vaenga kala stete e pa o timu nei le taiao fa sora lang le leila o di ma le fia na nei luas fulu marunga ma fana fa mawina ia mo kala stete le so se mal talo le tau moti matu pi tona brungal moti matu te vai atu le moti matu le ini vaenga o ini lapta inga mo timunga masabili so tala fia na mo tau le moti matu so ile tele vaenga vai atu pi tona brungal moti matu kai taia awa po timu ni so taimi mafa timunga los futoro morunga ole bebela le fa mawina mo kai taia ile so le la mo Wellington ma lo la versi fu manuia pa angal tara pakalame ele la mo Wellington pa lo fa taili fa tasi mai le fo taia fo ole fa solo ina pa utimu ni so taimi ma mafa timunga ni so taimi ole so ma se lava le tuati o Hunt Valley savidi fa solo nangi mai saute fa solo nangi mai matu ni so taimi la fia na nes puruiva morunga na maru le fa mawina mo Wellington ni so tero isi vaenga ye fanga nui na fa solo na awa pa utimu no su fitu morunga le bela tauranga pa utimu ni so taimi lang le ni so taimi no su fa morunga le bela taupo awa pa utimu ni so taimi dos fundua morunga na mafa fana oroto rua pa utimu mama fatimu ni so taimi no su tasi morunga na mafa fana Palmerston North dos fundua morunga le bela pa utimu ni so taimi le so dos fundua morunga le bela le New Plymouth awa foi pa utimu ne foi yaso nei pialang le tau pa utimu ni so taimi vevela le mo to los futvalu dona maulunga Masterton awa pa utimu mo to le solang de le fia na nei los fulima mo ngol vevela le ven awa pa utimu ma mafatimu ngani so taimi los fulu ma le ono mo ngol vevela le so Hastings los fuluiva oka pa vevela fo to lang de le tau pa utimu ni so taimi los fulvalu mo ngol vevela Gisborne awa fo I lang de le fia na nei kirikiri do Hamilton ma lo la versi fo manuia ele nei foi tai fo awa pa utimu ni so taimi los fulima mo ngol vevela fa mawina mo kirikiri do ele so tama kiba kauro kilani no fanga fa salong radio Samoa fruivo ele malu le eva vai atu le umana ia le o manga ia fa salong lang le mai fafo ele nei vaenga ole tai hao
o winga na tau awawalang le lei pa uti moni so taimi o le so luas polima maunga le vela mo au kilani le toi aso o le nei fwito sanga so mo bo January tai au pe au dia le tau sang fau awawalang le lei tau mo tatou i au kilani fa solo ina langi le lei fo las foreile pa uti mo le asto na e langi le lei le sa pa uti mo le so fu langi le lei le so do na vai aso o luma na e ato. Ja, fa mo bongo o na tu na mai vai tau nei foi vai ngor tai au ma le fa mo mo le tunu la lampa pa au ni sa vai ngor ke lope le tunu la mo ni ma tau mo tau ele nei foi asa fo ta to rio to aso nei o fo longa ia o le lua fe los fo ma le lima mo ta to le nei tu langi o ta to yai se ta to tai mi ma so ma se vai ngala o America ia mai se vai ngor ke lope o te ro lafta so lua la to o le aso tolu se fulu ia ma to le nei wa so lulu ia le ala o ma ko wo ngeli to aso le lua fe los ma lima ia ai o tu langa na ia i ta to fo longa ma lo fo longa mo ia le to no ia malol fa toa malol on sai te lo foi te le tau o taro fo longa ni tu sanga ia ai ona me io me tu por nei o langa lo tatu yai ai le se me o nei o langa lo fengai ma tatu o la vale te le se me fa fa te se ne tatu le lo fu no tatu tua ia la ia yu su ke riso lo ina maltia lo su fu mo wala ia tatu ye le to aso o nei foi tu sanga malo fa tai le tno fa tai te li o tu tono lo mota tono ta vale tono fa fenga arwenga lungo tatu Facebook mari YouTube o le samo malo fa tai te lava lo tu fa ta fa mai le aso mani aso ele tu arwe le samo malo fa tai lava ye le lo fa le tua sole wala ki eri ka mafusu le ari o Anthony Joshua le ile fa la velenga kupu mai o le ile menga ia se manguari e ke ua fa le ko nguru kamari Nigeria lau te titolo atu alaua okay ana toi ave tua malfalma ile se vainga na fa pole nai ia le tabale na alau ki hiro e to luana mali liwai le taimi na 2.5 belabe o kama mai swani ia Anthony Joshua lana fuswanga le na mai la o la ile sa na fi foringa mai o ile na o la marga kangi o Anthony Joshua la tunu ule no foi mo na matua so o le na 2.5 belabe lucky le ola sol o isian kama ye ko lu le sai tono tavale nga o mai ala ola te min 2.5 love Nigeria le la wa fa moni mai fa mai na to ava to an laf na se me fa por ai no so longa le lema so e la fu suanga le na fu foi na lua felo se mo no ma le stam fu sule Tyson Fury ia o le ki lo ko le of sitting il te min nei pe o no o na fu suanga te sang fo ia wa fu ala nga ile recovered by Anthony Joshua le fa 11 tup tu langa na ia wa fa fe kai le so le ora ka maso ia wa te lo ile no for pito tu o la ta vale ma le na pito lu an ka mo nga so sani ia foi mala na lankaring fus na o mai la ola le temi 2.5 love olo fai peso su nga le termine ne for nga ma ska vale po se loading a paka ia ka fora wala salompo wa la ver ka vale la bodi ia po wa sa tele el termin ko serile a wala ya la fai su nga le de faro la ventu ya o nei vai nga na wa telefoni nisio me na tupu le ni tu sanga le tatu for longa pie fo iso fo la tunu lunga wala ma nei fai fa manatu mo tatou ba se la tatou lo fai malanga lunga la wala ave ta vale ave mal fa tauta ave mal fa tete se le fia na etang fia ave malosi malo lo le fale awone etang ave na ta vale ave sistanga ta le o fia le ave malosi ia po nisi vaenga o sango le muna na mo tatou nga tu mo tau sang fo malo fa tai dat no ile fo longa le fo tau sang malo fo lau te le loe to po ani me te mana tu ai le lua fe lo so mo le lima ya te le amea te le mele le ya te le fo me fa le wai o fa kasiane sai ko mar ki ka ngie o la fa kasia ile ne yo langa lo tatu yai ya malo fa to malo fo on sai ile atu no ya ke le foi pese o formal ne vai taimi ia ai
o pese whawhiwhi ka ko kai au. A mai ni so whawhiwhi on tai au. So mala taurunga nei fo I vai asa mala tau sanga tara programa ngal Britania Think a Minute. Malo se good morning. Tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota ia o Silo uloto a popole pei amore Mana tua mai ita La upele fa amole mole Tautua ia oe isi o nu Lo ufia fia e petua I fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ne ililo le alofa A e fotua I Se va io ona Aue, aue, au maia Ia saupu Se me alele I pefa A se le mutu Saufuna loa lofa nei mamulu Tafia tautua ia oe isi o nu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o Tautua ia oe isi o nu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. Do you ever feel like you're running in all directions, but getting nowhere fast? Even after working fast and furious all day or all week, you still feel like you've got nothing to show for it. It seems like we often major on minors and get distracted with so many unimportant things. I recently read a story about a young mother. Both she and her husband had promising careers, often working overtime to climb the ladder of success. Then suddenly, she had a complete breakdown and almost died. While she was in the hospital, her doctor told her she had two choices. She could either change her lifestyle or continue overworking herself into an early grave. Well, she decided that no career or amount of money was worth dying for and leaving her children without a mother. So she changed her priorities and lifestyle. Someone said, it's not usually overwork, but meaningless busy work that wears us down and steals our happiness. In other words, if we don't have a clear purpose and focus in our life, we end up running in circles, trying to do everything and accomplishing nothing that lasts and matters. You know, light that is spread out over too large of an area has very little brightness and impact. But if you concentrate that same light's energy by focusing it with a magnifying glass, it can set paper on fire. In fact, if you focus that light even more as a laser beam, it can actually cut through steel. We also have to focus our energy in life so we don't spread ourselves too thin, especially if we want to accomplish something important and lasting. A very successful man said, I focus all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what is ahead. If you and I stopped doing certain things, even some good things, and did only the things that really matter, then we'd get a lot more done. Remember, just because you're active doesn't mean you're productive. So what's your life's purpose and focus? You know, Jesus Christ came to show us why we're here and how to live for what lasts and satisfies. Why not ask Him today to take charge of your life? He'll help you build success and satisfaction that lasts by getting your life in focus on what really matters. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Ona
tailo lima Mave au ilena nu fola fola ina Mave au ilena nu fola fola ina Radio Samos Valima, Eva Tola, Monitor Tour, and therefore Itaya Fo, in a Rosa Football Fitu Minotella, what I relate to Fitu, on as a Lulu and they were tired to Yike. Name me no Jonah Talalo telephone more time from young was found out and therefore Itaya Fo. I all in a tile, yeah, all the Toya saw the title for long with the Luafe Luas Furum, the Lima Fifi for the Fatis Mai. It is real title radio some way Pia, and if you're going to lead, if you're going to mana to Mavao, and Avaya Tipio and Avaya. Tatu tata no whalo te reni se melo tupu Samoa. Ia amo fo isin taimi to te pole tau tua foi mana unanga le fionga ngal mana ia mal tatu po kalame na fo tu sanga ato. Ia mfai no foi tu langa o te pena lana ta penanga mo tatu tala tau lunga ile tu sanga ilana unanga pe atale tu la valu ta. Nei ia ala fionga na ro ngal mana maro se fo mari nei ta fo. Ia se fo mari te vai. Malo le usu ia Mano foi fa malo si o nea o ka o mai ile le so bur muri o le lua o di ba le ai e kuia ia ka pela wema o su ka po ai sa le ya malo foi fa tai le tau tu mai ta tu ngarwenga le ngata nei tai ora nei foi tau sanga to ya ole o lo sui fua mo lo wala ia tau tu ia le tu no ia mo le ola mai deli Ol meta wal na te vai fa fonga mai o tatu tino ia ma wole ola ol ma sa o kala vo de ol me ka wala i fuka ola emo sa le le ia nei va nga se ta no fa lo tele wal mai mo mal fa fo mai le tino e le nei tai ora na file na o tilo atu fa ilo mai ia fa ilo fo lo taro po kala me ia le to alima se fulu mo tu po la to ia wa la lo ne va inga lo ia ona tu lango ia il te le o morianga fo le o le aisa marijuana o la malosi ia ma me o fa ngaina e le tanga fiore aisa ia le fa lo te le mai pela o so nga fa mo le nei taia o te loa o te mo le la u ma tau ia i wa au mai ia tanga lo leo se tūlanga whalawa i tele atam whaamtalanga umawe mō lia matua ia. Ia matau fia foi i mō lianga ia tau sori tūla whono i whala au whasaina. Male. O te tere au teimi e whito a maua ia ata po i o i la tau nei pe atula i lumal whaamsilonga. A o le mata watu. O le ua au mai se tūlanga whalawa i tele se te mua. Ia ta uma e mese to lima su fa ina to nei fast food to lo ri e spoon mon tupu ia ta mata ia o le ma te wo tu pa wa tu langa fu de o wa o le sa o le te man tu sa ye se pina ngalo le par mi e de se pelo inga mutu stala por ba so le uma vai le sa ia sa no ai ta una fa ilo ta o ta nei mo si le pia de no sa ta u te ai la uwa ai alo tu la fono le ngale au mai mata o whanau light juveniles o whanau light e ai ia puipuinga ale tu la fono e la tato e whamasinonga fu ne o tupulanga i po le youth court o le youth court la ia le ingo tu la fono o le whamasinonga na so se meta o le tamititi juvenile e mo li eson tu la fono e matau o mga fo na fa masino ngai le fai on a wai de lo te le tunu se ibanga na e tau na a wai mai le fai fo na li poti le o fa se lo te o mga na fa masino ngai se ibanga na e se mata o fo ne le tu langa o le public interest vale ai se o te no pena le tasi ale mata o pusa ale le tamititi sfulim o tel no atu le tamititi sfulim te usanga le au fia mai ia ta ia wa o le i mo na matua le mo di ai al tamititi la le au mai no na ta sfulim te usanga ila ula ba vai ia ta ia na au mai ma fa i do tulanga le identity ye pe tau
te wa fia lai lalo le ia ingol tula fono na right ia wa me foi le te wanta tu foi fa te foi wa le fa pe a tua ia tanga te umen so tula fono me se fa na e tauna si le fi uma wa langa ia au la pe lalo tula fono la e pui ai fa na wi ia pe o tulanga na ai tulanga ia lo tele fa no o ata ia e masani po ia se bang na o tula ia tanga tele tu ia se morianga i lu mor fam sidong ia fa to afa i do le lo no swafa ia malata ai o mele u baba ia tu le o le tu ia o le tau fie le yo i lu mor fam sidong ale o mai fa no wi tele ata ia pe o le pe ko na ta tu nga ruanga le fa ti no ila nga ruanga i fam sidong e to ata o ale swafa pe o i lu mor fam sidong o tu la amo fu siata le ai aba tu fo ia trata ne modia ia e me sia modia nga fo ne ia fi mo me fi so ingo ne ia fi ia so tanga ba la ta wa ina ia tu la ngai polo ina fam sino ngai ele foi no fai loa ia fam tela nga umai o le nu suafa ia mai si fam tela nga so ba nga na ila baba ia tu i tanga te ia to li masufa mai mai te mai tile su li matu sang lenga le wa mai e fala wetel ia a ole pui nga na lo li ia tu la fono ma lo o te lo le manino au la per tu la fono pe ona e fa manino ta ole nei a le ai le mano la titi lo antu initial fo vaenga mal tanga luenga le kwa le ko so mulia ona ole finangalo te tai fo le tenu ia mo kwa ki lingin fa ba masa mo mai fo vaenga so o te lo paul vaenga lo na la pe fo le o vaenga tu la fono e ni so vaenga tu la ngale pe ona e so lo le ta o ngal mal ia e tau la mai lo no finangalo tu lang fala witede a oe o lo fati no nga ruenga la tona mamla ma tu la fono okay le ta me ia tu vanga le o fuanga e lo fa vai ona o lotu e le oni lotu e fa ngoi no ni lotu kerishano au te lo tasi lo vanga lo tu atu le tai o malo e le maftanga so fa tasi ka le sia po na fo sala to sila ile tu la Boni te vai. Mai lo stembo mo fo le wa la nga ia le mta pule la lo ia ngol fa vai le fa sino ide. O te lo vai nga suta si fa vai le nga ia le se la fu le te le malo te mil nei ma lo abatu il fono e kale si la to ia. A me se vai nga le ia sa utonga. Sa utonga o lotu ia mer sa utonga tapo ia tangata. Ia ele te misa foi fo ile suanga sa ele komisi sa foi fo ia anga ia il vang suta silen au mai fo ile de tau ngol na suanga ia e fa mo sa di ia vang suta silen ile sa tonga lotu mal sa tonga tanga te fi ai dan ta poenga au te lote tu langa tau o atu ngalunga fo ima polenga le au mai fi ngalo pa mia ia o tulanga fo ia la to tene o anga ia la to mana tu fa lia tulanga le o mai o lotu e ono ia se te mi ho le tula i mai ai ni fete na inga ia ma tulanga fo pe ona au mai el par mi tulanga ia sa tula i mai Australia mi usira te roi nei ma lo fa tai o le tau to manatu pe se te mi sa o tapo ka me fo i fenga malo ma vai pe sa ise tu la fono na fa pena na fai ona ul fale so se kalesia ona fa ta wai no la ya ta tau sta so sta ta sa mo tono le no do poi ka mo ko le tu la nga man ya e pe o fa tu le nga o le ya tau o fa ta si mel va nga su ta si do fa vai le sa tonga o tanga ta po ya i mel sa tonga fi ai na ta po ina ya a wa le ya tau na o tanga ta fi ai o tātou fo i o le malo pule whate mo kalasi. Ia o isi o vaenga tāu e pulenga whate mo kalasi o lea ia tāu ma le sautonga. E moni ala iei tu la fono o lae whaton tonu ai le sautonga. Au la loa ia tātou tu la fono whawai na manino. Lea ia sa o loto tangata e whiri ele na loto. Ia ma tāpua iei fo. Ai, ila ua ba ia tu iei. E tā ua fo ile whingano le uto e o mai o le malo.
e taun tilo pe ia I lumna ia wa tilo fia fu ita vai o le o teu tatu fa vai o le o je tonu o tatu fa vai o Samoa o le fa vai I le lotu kelsiano mo tal tonu ma fa kelsiano la o menino la o je tonu o tu la fono o le fa vai ia le vai na o le me sai mo fa vai sa na ona fa ailo mai fo ile le fa va o fa vai le emblem o fa vai ai de I tonu o fa vai le la na fa ilo tu lo tonu o fa vai la o menino ai tonu o tatu tu la fono fa vai o sa mo fa vai de tua o le tua o te tonu ma o nga fa kelsiano o la lo ai o fa vai de ingana vai nga le articles humaltas la e matua mausalia ia tulanga I sa tongo tanga te Filipini ai ila na lotu ia ma tapo ia fo ma lo fa tai o le wo manino il silifila tino ma le fo titilo atu na le to lua sui foi pula le JPP le Filipini ai committee fa foi le mo polo ke tel malo ngama ia tasil nam ta upu ni tu sanga le wa fa mo fo e masalo amata I tu sanga fo ni mana tu fa dia fo yo tu fa upu fai ia mese wa o le masino fo le fu pe o le nga tonu o le masina le fu to wa fi ai parlemene ia o te lo fo o le fa tali ia le fa unga le wo mai ona fi ia te fono o komite o fono fa vai wa le wa mai menino ngalo le te il malo na to lua ia sui pai pule le tu ngai le na tal sanga ia man pa na o pai pule le wa tali I le longo o tofina ia wa o le fa pe mai o le siva ngai e le tal sanga ai pe o le fa se atu le proketi ma tu langa o le il fa vai le wa suia o ina le o mai ia le fa uma na to lua le tal sanga na to lua fu le o filia ia la tatu tali wa le wa la manu ia le fo ia le I tu o ngai le malo avele pa unga le yo du mon fam si longa e foi fo se la to I longa a tu langa na le to mai ia to finga ia te fono lo no winga e ai tu malo o la te fono foi pule e li tu malo la u te fono ai ia le sui te vale na lu panota e foi tu malo pe valu elen fai lo mai o la te lua te fono ia pe ia o le si tu langa na le u fai lo mai a o le tulanga ia I le tuanga na to lua foi pule ne wa fi dia ve mate te kon ma lo fa tai o le si fo fanga ma no a ta to le fai o le tusanga o le ave fo le ia fi anga e fa ma la to wa fo I au ta fo la wala ba fa pena ai le ko kon kala ke ma e ta ua ia le tule a wale na amatalo le pa ina le talu wa ia le parlemene fu fitu le po ke tile o le miliona o te lola ua tāre whenga I le ia la le swinga lea. I ngā ruenga ia sa whaatino kon kalate o le whaama mai no le vau waene le whaafonga le atinu ui I luma whale o nuu maa fio aku. I luma mauta. Le sa whaiena ngā ruenga na o le moina o tafutafo le awala. Ia sa whaatino kon kalate. La la ua ave komite o fono whaavai whaatino la tunga luanga ma ave tupere to sa tongi I kon kalate. Ai leo ave ila leo ave se kon kalate o la tu mau. Ai ave la nga luanga fo iyo mo vai vau te tele fo iyo mano fuanga le no fo ye nisi. E whaatino la tu fa mai no tu langa na le wala. Ao nuwa ye mafio ango I tu malo o la ua ave whaia la tunga luanga le ia te lo fo se tupere le to e fa popo atu se le ni la so ni fo ile patinonga o le polo ke te miliona mo I tu malo malo fa te tele fa mani nei vai ngai ya ta ye le to ya so le to tu fo I male o danga le tino le lua felo su male lima la batula no so fa lo fo I Samoa au ta pena ga fo tau lu ngol tu le nei fo tau sanga ta ru tala mai Samoa pe tala ba mo le tau lunga o le nei tau sanga luolu o lima o le ua amata whaatala noa e pisinisi tau tupe po tupe whena commercial banks. Ia ma tula hoi pisinisi po ele lafo ma wai tupe whaama moli. Ia se tula fono tau whaofi ua fuafua e pui a malu wai pēr tātu matino u.
i le sao mai ia tupe ele po money laundering. O le ua tuli mata ina ia le society fa ia wa Samoa le no fuanga ua sa ili nei le malo e avea maona ofisa tu tonu. O le ua ulu fale atu le tu malo ai ngai le tai i le porkalame fo i o le te atu le i sa wanga. Ia, ba o le masina le nei te vai man whaafonga le tunu. O le nei te usanga le amaya. Kwa udi ai le iwa sifu ono te usanga talu on tangata valeina le fionga le tama ainga. Le fionga tuputa msese le lofi le tonu. I le teimi o le mau. Ia, ona i tala i e whai. O le nei te usanga te vai. Malo. Ia ato mai fo i mali toe te pa i tua inisi fo i o tūlanga sa i eire nei tau sanga maalunga le malo ia ma wha ma ina wha penao na whanoi nisi ola ma soi fuor tātou tino. Maro le antunu lau mai momala whawhong mai ne vangara tai a whalau tele tātou tala umala wale nā ia tātou tala whopea tala walu le tāu nei jau runga il tau tua le whianga ngan mana. Ia ole nei fo ia tau sanga lua fe lua suma le lima ia o a mai le tau le tino le toi aso le nei fo tau sanga. Ki oe, o leo mo iei wha amtalanga winga lolo wā le tau nu mela luas ful mal wha. Mo lau whanua uma o Samoa, sa wha mawina le ofisa le wa ai tau i le tau le lima i le tai au nei, le asalulu tau sutasi o te sema lua o lua lima. Mo wha maro si ai whau tuanga o timunga mamafa, ai wa wha lea o ngā whau tuanga o lolonga. Wha maro si a whau tuanga o timunga mamafa, ai wha lea o ngā ina whau tuanga mo lolonga. I le nei tai au i le taro le tau i wha maumaunga la tamai ata o wha panua o le tau. O lo atangi ai le ta vidinga vai o savidi. O lo ta oto pea i mātui sa sae o le tātu utano. E ui le tu langa lo wha au o na au meia winga ma ale o le tau. O leo wono to ulu wawa solo ai fo timu, ma e feo lolo wha solo i mamafa. Inisi o vaenga wha pea wila ma whai titiri mo le so. O le vai mamao le nei winga lolo wā le tau e wha au o na anga i atu i sa sae. I le isi sifuru ma le lua i tu la o lumanai. Ma i eile ava noa e wha solo ina va aia suinga ma o lea e ala ngā te tau ngā ina i a le whau tuanga mo lolonga ai wha malo si a pēr le whau tuanga o timunga ma mafa mo Samoa. O a fianga e ono ari e mai e timunga mai ma mafa inisi o teimi e puaoa ma mase se e wala i no fuanga ma ulunga ma e lolo vai a fo i no fuanga i tapata paala e whaata utau savidi i teimi o timu. O le isi i whaamtalanga o winga lolo wāre tau o le atu ina mai lea i le tau le lima i le fiafia na nei. Ai le vainga le tau i tūlanga au te tele mo moto o polu ma sa i le so. E ufitia se vaenga le langi ao mana i timu i le au auri e pupu ai ma mafa fa pena i wila ma fai tili e ono iai. Ai ma tele i atu maunga. Ia o le tala o le tau lea muli mo le nei tau sanga ta vai. Tātou whiro i el nā tau sanga pou. Malo. Whafte tele. Ia o te lo mane fole o mai o le tala o le tau re nei tai au. Ia walanga to tele tātou ia e sauni atu. Whai malanga atu. Le tano u le ngate New Zealand nei. Ia o nisfui vanga ki lope ia mane fole malanga atu. Alae no fauta le e tulanga e fole tau Samoa. Ngamalwana. Pe al vanga nga e koe o me vanga nga ko ta whaua. Masano. Ia, le nei foi le sao le nei lo pina ngalo e tau fo e wala ko sil fia o le e koe fo i mai ngai samunda. Ia o winga na tau ro ia samunda. Alo fafte tele ai tatele fato fale nei tai au e ia mai ngore nei tu sanga e le au nanga fo mo le tunu e te lo e tu mati e lau fo ia lau ba mata watu le. Te lo masino mo vai o le tai le fai ngone nei fo tu sanga. E tasi ale tu lo ke mafo fo te vai langa le e fa fo se ina fisi mai. Mai mo peng mo mai lo fisi per mele e mo mai fisi se i tat. Ai ole tu langa le te lo tu mati e le tu sanga le nga ben fo sa pa pena na fa tino mai ya anuari o mai nei masina fai o le tu sanga ro o ri. Ole tu langa tali e ina tatu tu ole o nanga. A wai ui ai ve singa o manatu whaalia si i lunga tongi i lalo ia i au kafa ia le tātou au nanga a o le tūlanga tāu e la umate watu o lo whaonga ina le tunu o le tātou au nanga
Ia, e mo de fa fitai tatu tino. Ia po ala ba fo ia lungala lo sa ia i tulanga fo i. Le ngata upu fai o malo. Ia o to opere tai finangalo tatu tino. O a fo ini steme fa fonga mai ai ini ripoti mani tulanga fo i tau memori atuai ia le fa mani nongo se mau. Ia le tau i finangalo fo i o tatu tino. Ia, te al tala le masani ni tātala noi te vai. Le mfoena tātou whaamaria ina uma. Ia tangata. O le tātou au nanga fo. Ia, e le eise ato atoa o iai. E al temi fo ia le sasi. E le temi ua le longo le le iai. Ia a le tūlanga ia le tau mfoi ho le moni atu le whiau. Ia ma longo le tātou o tino. O no pia i ma alala ai tau marele so le sei tu o New Zealand. Ia me se le lak. Ma lo fa te tele lo fionga le aloli I nei tai au. Ia o te lo le nganga na ma te fo le nganga fa te nei tai au na sa to ma futa ma le pudo le tatu le tio nei sa mo manatu lava ma toi na. Ma te le nganga fa tai ai mai a jau ma le ta ma ftanga fo le nei tau sanga I lungo tai mo le pokalame ma lo le tai au. Fa ma lo fa tai le on sai. Ia ma lo fo I o te lo fo te lo taimi ia moni a au ia si ia finangalo le atu ia ma ia fo I finangalo fa ari lau tautua ma ma to fo onanga ia ai mo mua I me uma ia ona tautua le atu le le ngatai ia wa me le tatu te fai fo I vinga le tu ma non sai nei tau sanga to fa tai fo le tautua atu ai ka si ele lo fo le li ia wa pe su yangu mela ia ai kumawa so le tua ma non no fa Sao le te vai, le wela sui fai nu mela I le luo no ai, o le vo ua kapenga le ako ong sa. O le vo ua kapenga le ako ong sa I la kowia kawanga wai e ma ako ong sa I o tau sang fau. E fo I ma ako lu I kau o tau sang fau. Ia, ai o le o winga I o soi fuanga nei. Ia ma o le tulanga fo ina tatu o mnaka. Awa ise umato mai mga ruenga al tatu nga ruenga e fa pena yo fa tasia me le ma fa le le ye sa o ya tupu fa tasia le sai to martitania ye fa pena so I fuanga le ka kyo la ye le mfena abesiana winga masani o so I fuanga ma lo va tele ngam mana mariele tau sang fo lo sunga ma le fal to fo mal no falo ia ta to felo ile na tau sanga pe au le fo mala le le tu ia manuia fo I te vai le tau sang fo I lo sunga I le wa so swani ma le fal tua ma le ainga ato ia mori at fo I fa manianga tau sang fo le fo nga nga uma ta to le tio ma le au nanga sa mo multimedia ia malo fa angam fa manianga tau sang fo ina yo ai ngai so se ta fol nei da lang ia mo tatu butuno tatu filo ia lu o no po ani me la tu poi o sa morir nei aso lo fatu ia sei foi ia le fora ngal mana tu mar ba tanga ba tipio tanga ba ir sio tanga radio samo ia pia ia male tatu taranoanga fai o nei tu sanga ia na fo fai lo lan tu tua ia tatu tala mai samo ala falo tele uma pa tali tu la balu e le ta nei tu tu mo radio samo sfolema I va tolu amo ia o tala va banga sfara o le ta ia Opnanga swana ola so lulu le nei ole toi aso o le tata whalonga le lua lua se fulu ma le lima tolu fitu tasi lima iwa tolu le tata telefoni pe a fia mo mori selo whaanga I lunga le telefoni o le imeri on air radio samoa.co.nz ia ma lunga le tata Facebook ma le YouTube o le Samoa pule a po fea wana nai wawena o mai la whamnanga swana wana nei fo I tai au tata telefoni ma lo si fua ma lo si fua tawai ta lofa tina ia ve vatu fa manu yanga le aspana wolo ukuen totalia te mai tai leo e tena tai salika o le aso nei vo atu ai le tol sutasion tausanga
Ia e tena ia e whapo iari vi inga i le atua no lo nā lo whamaro nā ngā lei sa ia tai mai e lo so i fua wa e aulia mai e ne tau sanga i tele ia lo whangia i le atua ia maua pelo wola malo loina malong malos ia wai tau singa o sia whanau ai mai se utono lo wainga ma tu te alofa te le atu whamanu i atu lo asa whanau nei asu lo alofa atu lo tamai ia kopo ia mai se foi Uncle Leo Tune Mari ma Christian mai Australia lo pa foi Antinita ia Josiah Tesar Ivenda Riley ma Brianna ia isi lo fa nga nena le dungo telefone o solo au ia manuia lava lo waso fanau e tena ia manuia tau sanga foto ba ia o ma dia mal fanau no falo tai lava mo lava no manuia le aso ala fatu mani fo tau sanga fo fa tele fo ni anga mai lungo le tato emaili Ole Famniangani, I am writing to respectfully request a birthday shout out for our beloved mother, Taulo New Vitolia Famwina Tolai, celebrating her 99th birthday. We extend our most beautiful wishes and prayers to her on this special occasion, and may God continue to watch over her and protect her in all her endeavors. We are also deeply grateful for God's love for our dear mother. We've love always from Tuna, Sone, and all her wonderful children, grandchildren, great-grandchildren, and great-great-grandchildren around the globe. Warm holiday wishes. That's all I smell. Tele lava ya loa sifua tina taulo new Vitolia Famwina Tolai. Ole whamonianga mai le imeli. Ole whamonianga asa whanau o le Fine Peleina, Rosalind Tusipolu, born o Olive. O le viinga ma le whaftai le tua, le tama ona alana puipuinga malantau singa alofa i ante o i aso tele. O le aso ato i le luasu malua tau sanga o lo sui fua, whamuni tele lava le tua i ante o i la sanga umalo walanga, tu mau lo teine le lei, to anga te talo, te ta ina ilo walanga, le li alo whaanga mai o matua Peleina, lo salia, ma poeni o living, ma le ainga, mani tele lava ia lo aso whanau, ele so ole no te va te le mala sa fa no le lungo tanto Facebook na nei foi tai au fe o ile fa mo yanga le no titula tu nei okay le le fa mo yanga nei by le wasami to lai fa mo tula se fu so ma tu tina ya Vitolia to lai fa mui mai nga ifo le fanga masatui manuia lo waso sui fuat mama faftai le tu lana fa malolonga malana tu singa i ante oi faftai foi ona oi stina lofa ye mato lo fanau ya me se fanau faftai foi le tua ona tu sanga tele ia tu e lo viva sumariva tu sanga nei tu sanga umalava ya mo pelo manosi i lauta talo whaftai mo me umalava, whaftai i au whamonianga mo i mātou, ia o lau whanau mātou te alofa tele i ante oe mama, ia toi whapopo pē le tu alo malosi, tātou te mafutai pēre nei lano langi, le tu mau, we love you mama, happy birthday, God bless, Mariela Waso, sui fua. Ia, o tātou whamonianga nā o le nei tai au, se i o papatu pe sesi whamonianga kia ua, iei sesi whamonianga o le tausanga fau, okay, good. Now let's see the from the angle to fo okay the lay so try from the angle that was found out in time out Ferka coffee bese the lay hallelujah worship team feel go on my ususka ko pese mana ya family el pulenga mala fanga venga ya already sa mobile chat bokala be maro le time out le to fa mana to was found out as mo bulinde te sema vi ele lo fole 22 sanga telo fa popo mo to very happy birthday to you all. You know what your 5 minutes lo jona talo le tula evalu. If
Samoa. Taslima Ivatolu. O e sauni malanga I Samoa. Mana tua lola mona rentals o loo whanga solola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga inai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari I le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E ma whaiona piki le ta vale mai le maleva le lei whale olo. Po o whangalii, wha pealo tātou o visa au tu I ala fua. Pe momoli e tofo I le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili bai Ina nei tupu se whalawanave ai o loo iai le wha mama a venga. Manatua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana. Pe asiasiane I le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi wha asafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa o tau whinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. O mawhaiuna awina tu tala fōma I Samoa, ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel, telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau, tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo o tātou utinuu o le aso muli le nei o le tausanga lua rima, tātou wheroa I o wale wha awa wina o le tautua mai lo tātou utinuu, o si mai alau whafonga. O le ua wha iloa I le whaletupe tonu o Samoa, po le Central Bank of Samoa, le amata wha talatala noa I nei e whaletupe wha pisinisi po o commercial banks, wha pea au umranga tau pisinisi o lo tala malafo ai tupe wha mamoli I tonu o le atunuu. O le awivi o le tūlafono o fuafua, e sui ai le tūlafono o puipuinga o le tātou o tunu umai tupe ele elea, po le Samoa Money Laundering Act o le tausanga luafe ma le fitu. O le wha moe le nei na wha maoni alo na wha tino ina I se ioenga le kāpeneta, I le tausanga le te nei lua o lua wha I le wha moe, e si tia le tūlanga o puipuinga o le tātou o tunu I le sao mai iai, o ngā ioinga wha pisinisi a fi ai tupe ele elea. O whaelo le whale tupe tūtonu le wha mauni ai e le wha tonga o tupe wha wau malo. Po le International Monetary Fund, le IMF, o lea tū la fono tau wha awhia Samoa. Le u wha moe a mai o na wha tala noa au nanga tau tupe uma, e a fi ai. O na tā pā leo ni whina ngalo o le lautere o le tātou tinu. A o le I wha mautu o na whau sanga muli, mo le tu ina atu I le pā le mene I se teimi tāna whea ngai. O le masina a mato le tausanga whaulu o olu ono. Wa wha moe wha mautu waile no fuanga o le a avea mo ofisa au tū. O le sosa iete a whaia o ngā Samoa le sa whasa. Wa wha iloa le te itai o le malo le fua fuanga I le mai o le whailoa inga I le vai aso o mawai. A le fionga I le pā le mia, susunga la audi a le mali atoa le uatea po lata I vau fosi. Ma whaia o ngā umo le tātu wasunu. I la tau o lo tautua ia o ngā le malo. O a onga tū ma o ti whapea onga e kāle sia. O se whaino inga na wha iloa ai ma le mana o mia le so sa iete o se no fuanga,
E tapu vai tasi ia lātou ngā luenga mo le wha mau popoina o whaia onga. O lo tautuaina le ola o oina, o alo ma whanau le tino. Wa lewa tau sanga talu na wha vaina le nei so sa iete, a o lewa to a maua se no fuanga e avea maona o fisa tu te tonu, e peo na talia le tai o le malo le au ngani ane, a le so sa iete. Wa wha apopo atu le lango le tu malo a inga i le tai, i le porkalame le te atu i sa wanga wha sanga i tina o tama i tai ma whanau, e peo na sainia le whaipule o le i tu malo, le tō wha au a pa au muripola alo i te fua muripola, wha persui o le i tu malo le malienga, e a wai le porkalame mo le umi e whātau sanga. O lo ofsoa swani wha la pitonga le UN Women Funds, i le whātupeina o porkalame uma, e peo na au fiai manisio i tu malo wha paloto le tātu utinu, wa mai o na lātu seinia le malienga po se Memorandum of Understanding. I se pepa wha lau i loa mai wha la pitonga le tō manga mo e pupua ngā tia, o lo whaatinoina le porkalame le nei o le te atu i sā wanga, wa whailo ai o le a wai o le i tu malo ai ngā le tai, o le a whaatino ai a lātu porkalame uma, i se tau mawhainga e pui pui a malu tina mata maa ita i mawhanau o le tu malo, mai le toi a fia lea ni sā wanga o le tino, ma le mawhau whau. O tātou whaitau i tū la nei o na mou atu leo le nei tau sanga lua o lua lima, ai o le a le ngalo mea le leina tutupu ai, wha pia fo ina le ngalo e pele ua whano ola masoi fua, i ngase o le tino, wha pia wha mai, ai mai se o wha lawe na tutupu wha fuasei e le i mawhau whawina. O le a tātou wha tō wha atu le nei tau sanga lua o lua lima, na mōri mauina ai le whetine iai o manatu ma fina ngalo wha alio tai o le malo, ina ua vāle fo ngā vaa i le loto i whale o le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua sa mo utasi na sa sofa ina, le malosi o pūlenga malo le pāti e pui pui ai a te tau o tangata, le ana tu i le foe mo le lata i le whāse furu tau sanga, ina ua mai a le palo ta tele le lua o lua tasi, ma le palo ta tele whaafua se i a ukuso o le tau sanga nei. O le amatanga o le nei tau sanga lua o lua lima o le amaea, na tātou whelua i pēa malu i tau i le pipisi o le wha mai o le televivini, ai na alu sa so o ma le pipisi o le wha mai o le fiva o pona iwi, le ana whanua i ola masoi fua e fitu. O se wha mai fo ina amata lava le tau sanga o whautua ina ai le atunu, ai o le masino a perila, na fito a whaelo ai le soifua maloloina le pepesi, ma whaatino ai loa ngā luenga o le puipuinga o le soifua o whanau matupulanga, i la tau ia na pito sili o na fia. O Januari le nei tau sanga na amate le ngase whaaloto i whale o le vaenga wha upu whai, o le whaatua tua i le atua sa mo o tasi, ina ua whaia leo morianga whaasanga i le min star le kāpeneta, le sunga la udi le mali atoa le ua te apolata i wafosi, i le urua i whainga maloa le whaatua tua i le atua sa mo o tasi, na taita i aile urua i tama i ta i pāle mia, le fionga fia mena o mi mata awha. O le amatanga leo maase inga na tutupu ai, i le loto i whale o sui whaipule o le whaafale tui, ma vaen wai nai. Na whaaua watu le nana le mautonu le pāle mene me whaatu wai le lafo e le tuangai, e te ena le tala au tua le tupe le whaai unga o le masino me, le ana lango le sui whaipule o ngā ngai fo maunga tolu na vea mataitai o le tu wha upu whai. Sa whaafuaina le malo le nā teimi, ma le se furu iwa o whaipule o le whaatua tua i le atua sa mua o tasi. Na manu malo le lafo ma te ena i le tala o le tupe, ma whautua ina i le tamai tai pāle mia le whaata ape, o le paia inga se furu fitu o le pāle mene, le ana tau nuu i le palo ta tele ia au kuso, ma toe manu malo ma iai le whaatua tua i le atua sa mua o tasi, ma le whaipule o ngā ngai fo maunga tolu, wa vea nei ma pāle mialo na valu le malo Samoa, le sunga la audi le mani atoa leo wa tea polata e wafosi. O se tasi o pine wha mau le paia inga se furufitu le pāle mene na whaata ape ia mea le nei tausanga, ai le mai ale lima tausanga o lea paia inga, o tau mawhainga le tua ngai e ave ese le rua i tamai ta i pāle mia malana pulenga malo, o minsta se furu lima i le lafo o le whaatutuaina. E le sao fia lea tau mawhainga, ina ua langolongo ina pēr le to'tere o whaipule o le whaatuatua i le atua sa mo o tasi le malo. O le lafo lo na lua o le whaatuatuaina, na tu ina atu le teitai ma le vaenga to'tere o le pāti i wha upu whai, e le sao fia foi, a wana te ena e le tua ngai. Na fito a mawhai o na wha muta pulenga le sui whaipule o lo tofanga, a ua vea ma pāle mia malana kāpeneta, ina ua manu malo le lafo na wha atua le tua ngai,
Po le vaenga e pui pui ai a te tau o tangata na te enai, le tala wha te tau au tua le tupe. Na manu malo lea tau mawhainga muli muli, ina ua lango maupongi e wha whale tui o whaipule lua sfulu, o le wha tua tua i le atua Samoa ua tasi. E ese mai etu langa na tutupu maali e li mai le whainga malo umawai. O le amana tua fo ile nei tau sanga lua o lua lima, i le teimi mua mua o wha tu wai e se min star le kāpeneta o le paia inga se furufitu o le pāle mene, se lafo e wha malo lo ai le tofi o le fafonga fitalai. O se tau mawhainga e le i mawhai o na wha tino, o na le eisa ia inga le wha vai e mawhai ai, o na wha tino le atulanga. O le amana tua fo ile lua o lua lima ma le paia inga se furufitu o le pāle mene, i le teimi mua mua o pālo tai le fafonga fitalai, i le sa ilia leo le lua vai tolu ona foe lima sfuru lua o le pāle mene na manu malo ai. Teu teunga o le wha vai na tu inatu e le whainga malo talu ai. Le ua toe fo iai le wha amasinonga le atunuu, i le pūlenga e tasi, e peo na wha urulu i le fionga i le wha amasino sili. O le aso lua sfuru valu o le masina le nei o te sema, le aso sa muni muri uma vai atu nei o le nei tausanga lua o lua lima. Na ato ai le iwa sfuru ono tausanga talu na tu malo, le fionga atu pua ta masese le alofi le tolu. Ina ua tangata valeina ma masoe ai se vaenga le ala tele au tu i le taulanga o pia. Wa lausi le fia le atunu le mafua anga o le ngai o inga se fita fita, o le malo ni usila sa pulea le tatu utanu. Na mali li wai maisi tangata e toa fitu, o sui o le maua sa moa na fina wina le wha muta o pulea nga ni usila, ai avea le tatu utanu ma malo tuto tasi. O le asalua sifuru valu o te sema le tausanga ya fiv se laulua iwa, na tangata vale ina ai le tama ainga. O le tasi leo tala wha vau vau, i le tala wha asalo pito, o sa ili ngā malo a Samoa. Manuia le tausanga fau, tātou wheroa i le masina fau i Januari 2020, mo le wha aua wino le tautua o le ngā luenga taulongolongo. Ai mo le nei teimi, soifuia.
Taru tala mai Samoa pia whaafonga le tino nei tai ao le taurunga le tautua le whionga le loli ngon mana tumarabao tanga vai tipi tanga vai nei fo I tu sanga te whaasala wina pia tale tu la se fulu mare lua le ore le somo le fitu le po ana nei ia ona tātou talia leo le nawa yaso lu mana yatu le tau sang fo e matai fo le tutua le whionga ngon mana wara tautua ino le tino ia taru tala mai Samoa ia mori whafte tele ngon mana malo whaftai le tautua tino malo mo au nanga ia ore nei fo tai ao mare nei tau sanga toa ia faia oi me sili mamanu malo I lava oi malo le tua malo on sai famia le tua ele unaga pa le na tau sang fo au tatu tala na mai sa morne foi tai ao tatu sile lo fo le tua ia tau tai fo longa le tino le tatu fo longa tau sang fo pa le lo fo mana le le tatu tai sili le langis fo lo tele tu la valu tu mo le sa mas falima even tolu amo le le ono si mai la mo la fa fonga o le tau runga nei fo tau sanga o tātou mau wha Samoa lau sunga si awa Antonio Tuipe a malo wha taili tau tua tunu il tāra pokalame o alanga upu wha Samoa. E o whanga manu I ululu o la au awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E longo le tutuli I le tātā, e longo fo'i le fua I le pao. E longo le tutuli I le tātā, e mafua mai le tangata tutuli. E whapea le tala, e pōpō pe tātalo na lima, po lona tino, o na fto a tepa mai lea ma whaali mai se mea e manao ai. O lona lua o fuai tau, ua longo fo'i le fua I le pao. E mafua mai le fua vaa whaiva o Samoa, e pei o vaalo, ma vaa o mata whaitasi ale nu. A mana o le tautai o lo taita ia le fua e fia vala au I fua vaa, o na wha pao leo le tino o lona vaa. E whaima leo le tautai e vala au tuai I le au whaiva. Ia o na mawai leo le alanga upu tu whaatasi. E longo le tutuli I le tātā, e longo fo I le fua I le pao. O le tu whaatasinga lale nei, o nei alanga upu. O te taliu Samoa, ai o popoe, a wae ta whao ta linga o tu funga uti. Ua longo fo I le tuli I le tātā, ua longo fo I le fua I le pao. A wae whai vai o tala. E whai tala fo I le matangi. Ia manuia lau whaasau. Say
Samoa. Tasilima i tu. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Mo tupe fa momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo faa wau pea le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pea e whaungaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe fa momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo avanoa fo le tātou direct transfer, ti posi mai ai au tupe le tātou account, ma wha mali eina fasili lunga le telefoni, ma wha tino la fo ina lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le nupi wha, Samoa House Corporation po le Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o loa mawhai na whātino o ma ili tātou au nanga le Easy Pay. Manatua o whāsopolia so se vahenga o New Zealand i o tātou lala, o loa wano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy App, po le Direct Transfer, e whāsao i lo teimi, ai sido na whāsao i na i o tupe o taunga tāle penisini. Mō nisa whamtalanga, wala au li telefoni o Valselau, o tasi onono, po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa wadu wha. Pacific Easy, o lau anga, mō tupe wha mo moli Samoa. O mana o mie o e pose isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngal wenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana o mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i maleofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train, ma matamata i le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane i ngalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peas yasi i le crystalmountain.co.nz.
tino le fia inu matelaina oi a oa uea le ai se ainga sina me amanoni uasili ya ile oti a ole alofa wafa amaori oa tinga wa o mai ilo ule yora o se au aura mata lofa aguia e wala lele me auma a ole nei tanata samali nei una peina mana o la aia se ataru ala tamai o telefe ai lo umatai sina me amanoni uasili ya ile oti a ole alofa wafa amaori oa tinga wa o mai ilo ule yora o se au aura mata lofa o se au aura mata lofa Patua tuaia le tia maa lo o matai ia o le nā maanga ia upol pese le nefu i tai au. Ia o nei whaafifianga se i popo whalele ia. Ili koe aso le kako wholongo le lua fe lua se fulu ma le lima sol ko fefe di le kausa ngai o le aso la. Alo whaftai le tuno. Tari a mea tautua i tono lo maoto, tono ta vale, tono whale whainga. Ruenga lunga le tāna Facebook, mari YouTube, aro le samore nei tai au fau. Ia lo whale tua. Le oina pelo tau se fuma le mata malosi o tātou whaitau i tō lai le tātou angatu e wha mai ale wholaunga o le lua whelua se fuma le lima. Ia mata talo ia tātou ul whale atu. I le lua whelua se fuma leono ma le telo whamanianga mai le tātou matai le langi. Tātou le nevai taimi o le malolo ngā ruenga. Vai taimi fo e tau nā ta mai le leil whaasoa. Awane i so ona whaaruara se leni me le tau nā lu iai a me al whaamomua i me taun whaamomua se mga nā ua mai fo me taun whaimomua a silsilatu ua lava le leilau whaasoa ngai kokoe i ana wha whaile o nisi me i kua kurukulanga ngā a me momua ia whataunga mona i whanau me aima me whapenai tono la inga kongi pili le moli o le vai o le kise o le isi vaenga oma o vaenga tā wana mo tātou tono ainga te tasi o umaloa ngā vaenga oma wa lava lau whaasoa mara kongi ngot whare ia pure no kama lo matua ia nei tai au fau e ai nai whaamurianga lea na o titilo atu e o mai loa e umaro markai meo tara whaamurianga e ono ua tuai fwoi tara whaamurianga as whanau tai au ia o leo titilo atu se o bava i atu i a fo i o lesi whaamurianga leo titilo atu o le sau mele lo i flex mea
tai manuia na usunga te vai family atu le asa whanau o se utama ia Shalom I Inga o Hastings Flexmere o le asora nei whanau waile talii Shalom ia o whamrianga mai Shontina ia California ma lona tua fine ma leni I Inga whamri atu le tua ilo was whanau san la patele mo oe ma ia manuia ia lo wainga. God bless you whaftai le tua ne tusanga ia whapopo mo oe le talii ia Shalom I Inga manuia tele lava ia lo waso whanau o iei malesi whamanianga lea na o ditilo atu o through mai lungo le tātou emailing o le whamanianga la tuanga sifu whatau sanga o le atari pele ia tausia ke Roma Avondale Aberevi inga man whaftai le tua ua audiere ne yaso ia wa whamanatu e sifu whatau sanga o le lofa le tua I le wolanga Maltatalo ia lofa le tua whapopo ni stau sanga tele mo oe o lo anga mana na yo matua ia siatanga ma te pora ke Roma ia whapena foi o ainga umalava I mangiangi vai moso ma sa ai ma ia tele lava ia lo wasa whanau le so ia maua se papakiu ma ngai fulna ai ma ia tele lava la whanau tausia ke Roma alo fale tua ma fa popori sta sanga stele mo oi ele famna tu lo was fana ule so nisi na ia se fana na todo mai o marga ko a mon pesele China mo as fana na nei tai ao ia ona tala le telefoni ka ko karkalango e po anime te mana tu ali tata fo longo le lua fe lo suma limo le asola ai le fa mai na tata po kala me le maro le tai ao le tala I vale tai nei so sia ke Roma ia whapena fo ia Shalom I Inga pesele mai le Peace Chapel family atuai was whanau le so Ele
to boy with Samoa Swali mai batola more nei vai ngore tai au to ya so le follow ngore wa fe lua se follow mo le lima ino to lua se follow le ba to pauna mino to lo to el tar pa la ma le tai au to lu ngai for to tu mo nei foi to sanga ya male mo le atu le nga fa tai le tinu nei tai au ka ko ka lango ala so la lua fe lua se mo le lima e ni me nei to sanga te sile fia wa whakaronga tai ante oe, po se me mana tu aide ni tau sangana ka ko whātou iai, te le vaenga sa whengai ma tātou. Ia ai, ere leile, whaasoa mai na tunu, tolu fitu tasili mai watolu, tasili minu te al tangata, pia mo na manoa, po le hase me te mana tu aide tātou wholonga le lua whilua suma le lima, fi ire lo fole tua, nei tai au, se kau whai mana kau fongi mo le nei taimi, tā rofa, malo si fua. Talofa lava. I just wanted to. Is this the Samoan radio? Yes, it is Radio Samoa. Oh, hello. I just wanted to let you know because my mum, Auntie Oli, she's in hospital. Oh, okay. Yeah, we'll pray for her. Yeah. Yes, please, just for your prayers because I know that she really speaks highly of your radio station. Thank you. I'm her daughter from Australia. Both of us are in New Zealand now. Okay. Yeah, so thank you. I really appreciate it. Send our love to Auntie Oli from all of us here. Thank please. you. And we'll pray for her. Yes. Thank you. All the best for the new year. Thank you. Yeah, the life. Asifua. Talofa Auntie Oli. Talofa. Malo soifua kawai. Malo le soifua. Ya banguia for Christmas. Mani for Christmas so. Ole. O ke manga kua kawai nge kausanga ole a moa. O se kausanga vevela ma se kausanga le manguia. Awai e anga fa yaku kavai o ka ko fai ngā paloka. E manga kua i fai ngā paloka se vevesi sa ia. Ai kan kongulo ka fi kavai. Ka si ia ya waku kausanga ngei. Ma mou ma kuai ngei fa fi kau. Ya ka ko mou se si kirisimasi ma mou se si kausanga fo pia fia de lua fe lua ngo kavai. O sio ngala ngonga ka vai manguia lava lo waso lo fa. Whaftai uso maniere nei aso maniere fo ile tausanga fo. Ia pe o tasila vaenga sa maua mai tātou tala mai sa moa. Mana tua ile lua hafe lua se fulu ma le lima o le aso sa whenga ile tunu ma lana whenga palota lea sa tu umo le tausanga fo. Ma tu fo i o le umale o le lima tausanga o le whenga malo. Le sa fo e whaile whenga palota sa mo tausanga fo. Pe tai ono nisi mena tupu. Tono whainga malo fo i mena tausanga mo vai. Ia ma le pasiele talo le tupe. Ia ona whairole whai unga ua whamutan whainga malo. I lalo le te inga ne whiunga sa whapito. Fia me, Naomi mta afa. Ia ma to alo lelo le tino e vaven whainga malo te whai unga o kuso. Ia leua tusi ao le tino ua whaidifidinga sa moa i lalo whainga malo wha karasi. Sa loto, tangata whailana palota, whailana fidifilinga o aia tusi ao iang. Ia le ana pale mai le tātou whainga malolo i nei, ta sina vaenga ta ua o le lua whenua suma le lima. Ia ole whai ole whainga palota sa mo i lalo whainga wha temu karasi. E le ia te tau o le tangata la tu e whailana palota, o aia fili iai. Ia na ua tasi moe ma tasi fuli whaftingo a leanga. Ina o tusi ao le atino, ia tu atu whainga malo le whionga e la auri le male toa. Le watea polata e vao fosi schmidt mal whainga malo le fast te awil tātou whainga malo mo le sinima tau sang ia tau ina ia tātou mantua tātou te talo mo Samoa ina ia tau taipea le tua e whawai Samoa mo lana whainga malo ia mo le si fo i lima tau sang o lo manai so tasina vaenga ta ua e mantua e pe Samoa i le ne fo i tau sang le lei e fo i whanana Jerome Gray Aure ngaro e tātou po whelava e whtaro loa ila tino po New Zealand, po Amerika, po Australia, po so se tafo na neke lope o le whamanatu o le peselea o le whaano alo lava. Samoa, e mana ia te le lava e ma vai o na tūlanga i le soifua mai o tangata Ona manaya ai mai sele mamalu o ia mau e ai loa o na
tele upum whamanatu le pese mo tātou. Level 40 ia le tau pese le sunga ia whanana Jerome Gray. Mātango fia upo le foi pese po fe anga i le hatunu. Awa lava nei ngalo le whaaloalo o le tū, o le savali, o le tautala, o le whaaloalo lava e mōrunga e le tū maleanga al Samoa. Ma ele ta vale o whai unga neo lua whelua suma lima ele o motu lava ma ele o fiu le tātou proklame whamanatu a te oe whai le food service o ta vale moro Warren of Finnes whamon a whiane le tautua a le Tire Warren Auto Limited so ngā Victor lo whatas mai mo le tātou li Potify o le lua whelua suma lima Victor whautei mo te nei tai uso ma lo se fua Ya, saya mau lihat semua terbaik malam saya malu foto tino lo semua. Dia pasal apa lo terpunya sama mau termalawa, semat nama tua. Misi kau mau semua biang ya isi asalnya biang isi lo malu. Dia malu lah bang saya kau. Dia apa ingat ayo le gua dim le seorang gua dim kau panggil oleh asu. Dia apa ini yang lagi usul apa? Ini mau gua orang. Sao le. Malo usor lue malo tawa tai ya le lei ala vatui le avano fai lo fo lo tu le tai me tapune wana smu mo ni le te lo fo le malo lo mo tu sang fo ya ma te te mo fo mo na va ya so fa mo ya fa tai ta vai mo mato no ya o te pane mato o mato aso tale mato ponita to de ta li te le la valteni te suma ya te shakiro ta vale te malanga tu fo ya asosiasia ia po ke lava nga ke fia malanga ia ke fia ke kafao fia ka fanga e tonga le ta vale ko sia pe ko me o la sua o ma ta vale sa spea ia malau mori va pe ngai kasilo mori ngai ia ke dia ngai e se ka wila ia ole tato pisina ia tasi ko tala fa lima ga potiso tala ti tu lima sene o nei su sene le te sia i mato pamu te auto sa ia mato Tato app ka text ia poi tino tato whalelo e mautpau tu sene pe ape tu sa ai po tato sei te ngava ia le aso te tas i le tato ko pe sene te lalo lo suafa ma se po tano me wala tato sei le aso te tas i kesi LPG go su valu tala i le sene pe tu li sela ia pa to le anga la kesi ai nga suafa ko so ko ki o mo tagi yo tono mato pamu ole mato farisenia tu mai te ki mato lu sama ki road apa pina ko foi manangan mato ainga ia la saya tona lilo ta vale ka te pomia ang me farisonu pero fu service transmission service nga ta foi lea mato telefina se ta vale ki apu a kuili o ni si tolo ni se mo longa ta ko pali lift fu pass no ko reflex fu fail aba pete sia apalai ngo mato pa na de gosto sala ga se ta lo na ko ta to ki va ia data sama vai patuna se lo me mato na mato farisenia palea lo sa se ni me farisonu ia dia ma sa presa se cena sama we ma du do de la lo fi lo ia ma du mai mata pode ta ta fa ta ta ma fo ta ma fuai SUV ta to ki apu umana teu umana fa si me apu fo umana fu al pupa ta mata lo po ni ta to ki apu ese me que por eso falta o umana teu i ma ta company ta vale apa penga to ese ta vale fuai ma ni to falta vale so in kola va meti que suma mo ya fala i lunga ma to ta va ta la sene to ma sino pensene para eso sai ma to falta vale mo lo festa que ta oi ya mili mel ma to no me oi va lo que te fa que lu o mo que so fan ta to far pa ile to asu ki ta ki que furu pe to ta pa o pa fuai que me teo ma ta ma sa le ma mo que sta vai lava para le futa la so de aso lingo ta que kainet aba pe sui pa para ta vale furi de e ala ni ya ma to mata fo le pa ma ka mo ta to furi ya ma ta so ta ki to do to li la ni to fitu mo que se mo que se plan lava next que ko hamba i no pena ka to pa ma ka ai me ro fitu aba pera que wa que o que me que o ai mais com que preço que to le me que tem e mais mas no me o iba que professasi solo o iba que professasi solo que o iba mais mo que to fan facili foi na yalo sambo o se to fan mato companhia o forneva no família toda são fo que mais foi se tá tudo ya wa ya ya de o no ya mania vale
le tasanga fo le tatu ala leo le vele sa mo ma se pero fenga lenga mal ia faafetala mamalagonoa vai Victor, whaftai uso mo le nei tai au, whaftai fo mo ngaluenga nei tausanga atoa, manu e telele tausanga fo, mo oe ma le ainga foi, ia ma la whainga luenga o ma le Tai World and Auto Limited, ma le wha moi moi, ia kako koe whai fo, ngā kausang fo pe audi. Ya, ala watu zo, ia, hase fo. O le tātu li potine nā ma le Tai World and Auto Limited, nei foi tai au fo, ia, o na tole a tawurunga i male tautua mo oe, le atinu pele le nei foi tai au fo, whaavale, le fua semi, whaamaro whaaftai tele lava, whaaftai mo whamunianga fo i o le tausang fo, lungo tātu Facebook o le nei tai au, ia, whaifua o isa o ngā, o le tātu pokalame le tai au, mo le sui fua whaamaro whaaftai vi i le tua, o mea umatatu te whaia, le whaia lava ina ia vi i le tua tu mauru tātu whaatawaa, whaamuni atu le tausang fo, e le mamalo le tunu le ngate ni sera nei so se tafo le neki lope o alalan papa o ai fa malo fa te tele lava nei te sanga le tatu maftanga lunga o le malu le tai hao ia mar fa moi ia na ye lava se au nga o tatu kalame o se pese fa malo se au ia te o le tai hao o se por kalame a tele o tatu kalame a lui tau mo le aso a reto le ola think a minute ia mo por kalame umalava tatu tala mai sa mo ia manatu sa faile so son tele mo oi ia ma lau fa fonga e le aso ma le aso ne foi tu sanga na tatu fa ma vai atu iai ia alo fa mai le tua a fa mo le tele le maro le tunu na yo tatu ma tua tu asin sino sa mo lau tapo inga ma lau talo le oi le foi taiao ma le taiao a o fe ngai tatu klame ma lu le taiao ma le tua ia so ma lau le tu sanga lau to pule le fa malo fa te tele a lo fa le tua fa fo lo pelo tu si fua ia ma fa penauna e le ma fa fana na lo fa ia fa penauna lango malu ai fo ia tau tonga tinga fe ngai mau tau ia mo ia fa fo sia si fua lau de le lo fa mai le tata ma tai langi la fa ngai le tua ma fa le tua a ma lo fa te tele lava tai lo tu talo mo tapo inga ia el nei tu sanga atoa ia la tatu fa ma vai atu iai nei ainga umalava ia fa pena si o mata wa inga fa pena ainga si to lua ia fa madia tele lava ia tu to la le ka o ku so fa ke o misi sesionga fa pe foi le o fa me fa piko la le ia ia o wo mai masani e kadesia so to ina si tia ma fa to ia tine se ma to kadesia e ndeo PIPC ma lo le folau ma lo to tua ia nei tu sanga la tatu tau ma vai ia ai o ka ko por kala mena na e le nei foi tai au ma le nei foi tu sanga atoa ole tu volta tu maftanga mo le toru vai aso ia fka ko ko fero ilo wala nga ka foi fa se malo longa la to we fa mo ka sanga la to ia mana to la tatu fa to fa pesele lava ma to pesele fa le ole nga ngor fa tai le malo le toro e lau tala mo lau tapa inga nei foi tau sanga atoa ia la se fam talanga le tau tamari i lau fa fonga mai le fo i tai au nei tau sanga atoa ia malua be fale fina ngalo i lo fina ngalo ke shana ma ngalo se leo leo au na mo nei taimi mo le tela mo nei aso ia fo tau sanga fo le malo le tano to ona nei tamai meni so fo ma ia maria fa feta Oh, I
For Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, art patron Chris Parkin's been named a Knight Companion in 2026 New Year's Honours. His philanthropy helped develop arts funding website Boosted, which to date has raised more than $16 million for creative endeavours. He says he likes to support projects making a difference, and Boosted is a great tool to aid artists. Providing the money which created the website, which allowed the funds to be raised, to my mind was the sort of practical thing that I really liked getting involved in. Parkin is among New Zealand's four new Knights and three new Dames. The other recipients are Scott Dixon, Rod Drury, Graham Legros, Helen Danish-Meyer, Dorothy Spotswood and Coral Shaw. One person's died in a single vehicle crash at Aureni east of Huntly just after midnight, bringing the summer road toll to 3. Emergency services found the vehicle's sole occupant deceased at an intersection. The road was closed overnight. One person died yesterday when their vehicle plunged off a bank north of Napier, while a man died in hospital after being hit by a car in Napier on Boxing Day. And the Police Commissioner is joining beat patrols in Nelson tonight on the first anniversary of Senior Sergeant Lynn Fleming's death on the job. Richard Chambers says he wants to be with staff Fleming worked alongside a year ago. At her memorial, Chambers described her bringing in snacks for colleagues, as she often did, to get them through night shift. He said Fleming joked to workmates about how sore her feet would be by the night's end. There was also a conversation about policing New Year's Eve. Senior, surely at 62 and after nearly 4 decades of policing, you don't have to do night shift New Year's Eve anymore. That's news. In sport, a night rider will participate in IndyCar's next season. Scott Dixon's promising to stay in humble lane after his appointment to the ranks of Sir. His career features 6 overall titles on the circuit and an Indy 500 crown in 2008. Veteran bowler Val Smith's also been made an officer in the New Year's honours, as have former Olympic running medalists Lorraine Moller and Rod Dixon. Past Black Cap Martin Guptill and past All Black Ironi Clark have been appointed members. Meanwhile, a 102-year-old judo instructor becomes the oldest person recognised in the UK list. Jack Hearn from Northumberland is receiving the British Empire Medal for his dedication in the dojo.
And Aston Villa manager Unai Emery says the key to his club's 11-game win streak has been a family-like chemistry ahead of their Premier League match away to leaders Arsenal from 9:15. Villa sit third on 39 points, 3 behind the Gunners. This round marks the halfway point of the season. I'm Claire Sherwood. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Sau nola e Samoa amata ususu lea Yulia luile atoa Sulu ile malo mama lua ile tuinga salani le uua ovale iila Awalunga ioleta so asili le mata ina Fai mama lule faiba Silile sila Taura wangaba Isio sasa Ele mama luna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mama lua ila valo sau noa Olo anele fua malepa o fai mali e ole pati malepo Seifa solo fei wasaongi molene aso So ala otele la vale fata fiti Taualunga le sona ta fiti E uteo fia ngafa asamo Moni lava uasi Fai mama lule fai mama Silile sila Taula wangava Isio sasa Ele mama luna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mama lua ila valo sau It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motutu. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo I lato is flu tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 85 valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tawai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalawelawe. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so o se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com
lava mai pea i le radio kasi lima i wakolu a mo Au ngā tele sunga mo Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Wina rau pole poto, mo I tātou I le nei tai au, mo manele tusi ar pāta oto, lona mata upo e tolu tasi. O upo re moelu le tupu o le mano anga na o ina ai o ia e lona tina. Se a ea sa upo ia te oe lau tā mai, se a lava sa upo ia te oe na whanau I lo manama. Se alava sa upu ia toe le tamana o tautua ai. Awane e watu lo ma losi I papine. Mo wala I le mea e whano ai tupu. Le mue lie. E le ono I tupu. E le ono lava I tupu le inu waina. Po li e ma nao I le ama. Ina ne inu o ia, ona ngalo ai lea o tu la fono. Ma pase se le fina unga o se tasi tangata o tinga ina. Abatu le ama I le a mole, ma le waina I le o tinga le loto. Ia inu ai o ia, ma pa ngalo I lona matiba. Ma ia le to e manatu I lona puapua ngā. Ia e tautala mo e ngu. O le whinaunga lava o I lātou uma wa umatua. Ia e tautala ia whaamasino, ma le tonu, ma ia whinau mo e ua puapua ngātia. Ma e ua mativa, o le avami o le lei, o ai ea se ua maua. E sili lona tau I penina. O whātua ia te ia le loto o lana tane, e le mativa o ia I o loa, e anga le lei o ia te ia. Ai le anga I aso uma o lono o langa, na te sa I lia fulfulu ma moe malino, o anga lue ai o na lima ma le fia. E tusa o ia ma waa o le whātau oa, e ma mao le mea e au mai ai ana mea e ai. E tu lai foi o ia. A o pō lava. Ma matu mea e ai I lona ainga. Ma le ngā nuenga wa tō fia I ana au ona teine. O mana tunatu o ia I se panua. O na mau ai lea e ia. O le fua o na lava lima o ia fai ai le tō bine.
Na te pusia lo na surunga titi le malosi. Na te wha malosia o na lava lima. Wai loa e ia o le leila na tau. E le mate lana la mepa i le pō. Ua tu atu e ia o na lima i le kisuro. Mo ua tango atu o na lima i le peleke. Ua wha mafola lo na lima i le ua tinga ina. Ua tu atu fo i o na lima i le ua mativa. E le fefe o ia ona olona a inga i le kiona. Awa ua ofu lona a inga uma i ofu mumu. Ua fai i e afmoana. Ole i e babae male pauli o na ofu ia. Wai longa langa tane i fai soa. Pe a sao fai o ia fantasi ma toe ina ole nu. Ua fai e ia le ofu lino. Ma whātau wai. Ua watu fo i fusi i le whātau oa. O le malosi ma le mamalu. E fai mo na ofu ia. Ua ata fo i o ia. I aso rumana. Ua tautala o ia ma le poto. Wai lona laulau faiva. Le tūla fono le alofa. Ua wama ai o ia. I amionga lona ainga. E le ai fo i. Upo le poto mo i tātou. Le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe male ole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Santa
Anga ai atu isi a Samoa Ulenga ua faa solo atoa Me faa mai fo I ua tau leinoa Ai ona ua e tamao a inga I le oa Tumua pule a inga mana tawa Tanga I le sami ua so o le masa Toe liu liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia fia O le ia so a whainga tale soi puanga Whaanoa noa lo tama fau fau I nei mau tala ua sala lau E ua tatoe o oia sa paa pau pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po I le pale mene E lango lango mai lo tatou sai pau tele Tumua pule a ina mana tawa Tanga I le sami ua so o le masa Toe liu liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia fia O nei a so a whainga tale soi puanga Tanga lu fo I ua mo atu Ua tau le ai fo I se mamalu Paata sina I le ana to so paalau fala Ta I o le tamalu Alama to e sa ale papao Se manu I o Samoa moa tae au Tumua pule a ina mana tawa Tanga I le sami ua so o le masa Toe liu liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia fia O nei a so a whainga tale soi puanga O nei a so a whainga tale soi puanga Samoa e no ua tunu o hele O te pese no umai taele O lo o tuina tai o le tola tolo O si o upi tonu o whangalele Pea ngai male ana ngaua Luma fale tonu o lo u fale sa O lo o si o mia e le utungaua O le tongani umale mutia Ta ilo ile aisa male kiona E malulu ile sola A o fatu mea lo umaita E le ua sililena E lua ona Ma apesana Ya e ai te olo o leo ina E le tamaitai Lesi te pu e pa e ma E ui atu ai o ta e lenga Ma e se e I le pa e ma Ma wha moli au tanga mea Tanga ia le loina I au ina Me tuna le pa o fuma le u
se 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 Whaamamai po o whai lele Ta ilo ile ai samale ki ona E malulu ile asola A o fatu mea lo umaita Ele ua sili lena E lua ona Whaapesanga Ya e whaai te olo o leo ina ele tamaitai Malena ua malulu ai mapuane loa tia iso matu sui sola e sautao wa o ile taimi o o awane iti puta song o fufa apatu lelei fo ilo o anganu una fa asamo i e fa apea ua o sama Ta ilo ile ai samale ki ona E malulu ile asola A o fatu mea lo umaita Ele ua sili lena E lua ona Whaafesanga Ya e whaai te olo o leo ina ele tamaitai Se whangamaria Joe Waile nei po I tai au whapifia mo oe le tai au le aso lulu tolu su tasi o te semaru o lo lima ia mesara toi aso nai mo moa a tu aum tatou tu vai mai I le toi aso sa tuli matai pe tātou te au lia o le ase tātala e pai na le langono le patau wa au le tangata so I fua ma bibi I le atua a o le tangata wa e manatu mai ai po I atu le bi inga I ate oelo mātou tua I me sili wa e sau nia le soifua. E am so mātou wola le ua mātou iai le aso muli o le tausanga lua o lo lima le ua iai le aso tau tasi o te sema. Bibi I o mātou loto, whāmanom whāptai a te oelo mātou tua. Tā pua I marifia e ama mātou whānono manu I asa oma I lo wanga le lei. Wilama nā pe moe maota malawa e maunga ifo I manu. Ia whaapatai le atua I lo lofa malo wanga le lei. Ta ina mai so I fua sio mātou atunu a toa. Sa mōna lua le atu Pasifiko atunu e mamao ne atunu o nopia iai foi. Tangata anu o sa moa woma e masani o hainga le au whainganu wenga tutofia le atua. Lopa pe nā whanono manu ia wasa moa tai au. Ngona I lama le fia vi impa manu mpaptai. Ia matu maule vi inga ia te oelo mātou atua I me sili wa e saunia ilo mātou wola la po I atu yo ao lofa I toi tu la o le nei tau sanga anga le mai oelo mātou atua matau ao atu lo mātou sa ina ia mātou wofi atu le tau sanga poulu o rua lima I lou mātango fie malo whamauni mātou te whātua tu atu ia te oelo mātou atua sa ili atu ia te oelo mātou tua I mea uma e manu ia ele mātou whoraunga I atu maulama I lawa fiolo lava bi inga le au noa patalopa atu ele atoru tātou atunu mai lava I maunga maulunga pa ia seo au pito I titi tā lofa lama patalopa ia paura tala leia lofa atuna pa lia so se tapa wao te ronele la langi atoa tau suina le vai o le soifua ia wani a nganga mo ia marona malo pata lofa atu ta lofa rama pata lofa e tono e mau malo le pale mai whaapetai I lo tau talia ina ma mau mai o le tautua le Radio Samoa su lima e batoru a mo pe lava ma puta mai e atono e ma mau o poropa pata lofa atu le tautua le Radio Samoa su lima e batoru a mo ta lofa rama e le pangano na mato a fea so se mota ngase I mota malawa I aute o nei ma atu no e mamao whātau torian mano le atu no o ngase o le tino
Ia o forofa ma lofa atu, mpata lofa atu, ia mpa manui atu foi. Le anga ia tu foi mo le tau sanga fo, ia le pa mano longa le ni, ina ia mo le tau manosi tātou te au ngā mo ia malon pina. Ngano tā lofa nama, le pangarin foi lantou tudio lantou whasalang, fa pea iu mātou wha ngalo atu, ono no fuanga ele fio o ia sesi, ia taritonu. Lo ia le file e mua le ni, tu musu lo na lama ngang pa ia, lo wa fine foi mai, lo wa tani ie foi mai, lo ngona le salamo, mana tua leo le salamo le wi o na tamai ai leo ia, toi foi ai lo na ainga, a lofa te le atu, ia to moa stau sanga fo file e mu, ia mana ngona le foi mai, ia mtato au na le li, pa leo le ala tato te manu iai, sa ili ai le tua mron pe ngalo, au vai ai tātou, a lofa te le atu mo le tulinga o tō whāsalanga. Lofa atu ianum whānau, tamam teine, pera mono whaiasu. Wa e mā loto wa onga, nisi o lapa penao nā ngai atu mo ngā ruenga, iau nisi po i le pa o wina le o onga, iau nisi o lapa lau tele, le ngata ili sa ili, whai wa iai sesi step, wo otu iai, ia leo le muta leo, whai ngā mea, se ilonga lapa wa ngata lau tom whai, anua iai, anua iai si au kama, ia lofa tele mo tō wha mnia neri, ia te o tō, mana o longa, sa ili ili, whai tauru tu spa ia, taimar whai tauru tu spa ia, o le nā, mātango whiana nā, e le lei, so ane i lau lamba ngana, le ngana nsoi fua e tō mātua mōla e teito. Ia lofa tele mo tō tamam teine, manuia o tō lumnai i le alofa, maranga leo le atua, saonga le mo o tō, na i o tō mātua. Ia, e te pau tua foi, e ke le pa kongu inga le loka mamaro ki ngā, i oe, musu iai, ka kongu ngopo le whane, ua kimu, ki ua la bebea, i oe, e pa pena, e mānaia, wa ai lai ka lia le lei, ai a angi ane makangi, ia ngai soro muri le, so i kua, e mai ale kope mai isanga i puki, fo le pa ke ale ngā kaimi, ai e manuia la man po longa le manu le tātua, so no wha manuia le tausanga po, i le alofa maranga leo lo tātou tua. Mori wha maroma le pāptai, tau tua le sunga ni au au maro na waa ni tau sanga, tamai ea maa lore pale, maa lore tau wibi, maa lore po leon sai, maa le wha longo ti ngā, le manu luo lo tai au, ia o le tau mwhai lama, ia tuwa atasi tātou ngā ruenga, ia tau tua le malo le tātou tano, a maa ngā, maa ea sa ngā ruenga tātou te whaia, o i tātou ni au ona le au ngā, ai e mau lunga ni inga po i le tua, ia lopa atu lau sunga ni au au, ia mane hainga mo stau sanga fō, ti le mūma mria mai le li, ia toi fo i mai fo i tau sanga fō, mātanga fia le lopo le li, pe fo i le whenga ngar mana, Natasha, mai lua, ia maa rora ngā lua, mai se o le ator tātou, au whenga nuenga, ia le pulenga le Radio Samoa, ia whamria le li, pui le li, tātou fō launga, i le neitau sang, ia whamria le li, i le tātou fōlonga, ea mga kua, i oe, ngā rurue mai, i oe, o mai kako ngā rurue, o ngi maro lo se siri, mane ngā ngā pāno ano, patalo mātu i a, la me au umi, maro lama pāptai, Christina, tanu wasa mai melpone, i a, lo pātu, i a, ria le anga i atfoi, tau sang pō, saini tu le epa, pāptai, nai manuia mai atuno e mau, Marcelina Brown, ia lo pātu, pena po i aso pe sio Iosefo, ka lo pai, ia manuia po i le anga i atfoi, i le tau sang pō, i le anga le lei o lo tātua tua, pena lo ma le hainga, ia lo pātu po i lato umalama, lunga le apia po linga, lunga le YouTube channel, ia lo pātu le atu. Mai anai tātou pasalonga papi siniti, ia se sa ili atu, ia le tautua ali Enterprise Motor Group, le sunga ia aku Sofia Lei, Pāptai Christina, tanwasa, so i pōmria lau sunga ia o taito, tanoto ma rau tautua tuno, pāmria atu le tau sangpō, mo lau sunga le o, ia marpatua, marpaalo, pāmria atu fōi, Christmasi, mar tau sangpō, patua ia ni o polau, mar sunga le pāpiangainga, piangai ma le, tau suina o le vai o leola, ia, tau tuaina le aturu, ngar mana, ia, lofa te le atu, tai tele mo fam ya Christina tanu wasa, lofa te le atu mo tau merpone, manuia port fa, boi moi, tātua ngā e tu mo le tau sang pou, panga solo tātu por kanse, e pa ia le tu la spururua, ia, uso, bāne, ptalenga, pai sala pai, ponga bua, so mai, ia, ka pedo a spururua,
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i maleofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train, ma matamata i le Animal Park. Ma sauwane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane i ngalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi i le crystalmountain.co.nz. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. No
Samoa. Waule nei o kas putialu, awal suia lingila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitu aso le vai aso. Pabidole mai leo su fitu minuto e ona tala ole tulai spulu. Ta spulu au nau tatu tala I vai whanua. Leo pats mai ia le sui o le tautua le Enterprise Moral Group e pe on silpia. E le oto e pō lama silpia le tautua poia I la tau I Manukau City. Ia la papena on whanau loa pea. E am whailo poi trading hours po o I tulai talai. Ia maso e mano loa poi. Ia ua lo silpia u tato hanga e po I mora tausang po. Ia la whanau loa mai ma pa lama ti de mai le songa ya okuso fiele ya le mo mai le no le ngang pa lolo okuso pa talo patu ya pa mlia po le tau sang po la auto po tau tua ma no tau tua mta bela po ne tau sang tanto ya to ya so nai mo ya mo lunga le lofa ma langa le le la auto tau tua ma lo le tano ma le ngang pa lolo pa talo patu ya pa talo patu la opionga taito ma lo po le tau atai e tulanga o lava singa foi le nei aso ia mai se foi o aso ta ua nei le soifuanga ia mai se foi le folaunga ia o to aso na ia mo pe ona e ni era ma no ia e vi ia le po ono o la na fato fala inga e mai se tau singa o puipuinga lo to soifua ia mai se ola ia le ua tato wa tu lata tu lama me si ui foi o nei tau sang ya lo la ngona ina la ba ma fanfana o le lo poleri I so se va en lava o lo se nga ia le malo se tato watunu ia mai se le tapu inga se tato watunu ia mai se fo ile se nga ia matiu te mala singa o ne nei po tau sala ato
ia le fo ua tūlata ni whaatiri fo i nei tau sang. Ia la. Ia, te malau singa. Ia, malo le, tau atai malo po ni so mau e lau fiong. Langona le tasi au kuso e pe mai sau noa tātou langona pēr pātau wa awele vi inga i lea tua wai lea lava se mea pēr tangata soifua tātou tsa ili lava mpa moi moi le li e maua soifua moria i le tino si lea nganga ia wanga wenga tofi o to tofi ai tātou ia lea lava wo o mara tau fiafi lava o le neitau sanga le auma maulunga lama le alofa malanga leo le tua ia o lo pia pa fonga pen malo le tātou tuno po i tūlanga i tūla e talai ia mai tūla po i e te puni ai ia mesa le nai pa ngā solo pea promotion a le Enterprise Motor Group ia malanga pa anwalo a la patu Augusto Ia, tai mon mātou wa wanoa ia, tai ko tātou le tio mo tātou au nanga masani tūlanga Palau ina fo se tau tua vai vai tātou au nanga Enterprise ia fa tai fo i le fa po ma fo se tātou atu no ka tala patu ma o fo patu le tātou Enterprise nei manukau ia i le lo se tātou atu no mai mau tele se ia fa ia nei tātou fa nau ia e fa talo fa ma o fo patu tātou Enterprise nei manukau i le lo se tātou atu no ia tulanga masani lava ia ele o toi o pui mala ia te pui aso la so por tau sang ia ele o peta to awanga ia i tulanga masani ile mai le iva mai le afa le lima ile ne yaso ia te longan o le yaso ono la so mumbu ia te longa ia po ia e o le tal fa ia o va vena e o fo ia la o fainga luenga ia tau vai mai fa o ta pena o le vai luanga na nei ia lava ia e whaia na so tai mai ma tūlanga papena ia tūtuna ila ia o tūlanga uma awa fo ila o fio mai po le su mai fo ila nei aso ia ka whapea o loo tau sa ili se sa tūlanga masai ia o promotion masani lava ia o taware uma lava e te taito le afe tala e o le tonu afe ia e fo ia completion tūlanga ia e fo fua lava i le approval tūlanga papena o loo ia i taito finance ia tele mano no e tātou tāmare lo whai on whapitoa mo nei whai unga o le tausanga ia no whai ona maa ua uma tātou tāwale i lunga tātou website o le enterprisecars.co.nz ia o lo whai ona amata mai fu lau finance pa whapeo lau tausa ili whaongali finance e mo whatupe ina lo sa ia mo nisi whamtalanga ia o tūlanga masani o tato nanga ia e tapuni kai au ia le ia tato fata vale ia fata ato e tala fuila ia le aspiraili ia matato fato solo to ai po in causa o popa pula lo fale ia ta atuan so i fu malola ia itulanga o le tato o nanga ile a solo ina to ato tala tato le aspiraili ia ma fa wo i fu tato tautua ia o tulanga masani lava a pe for ya na license na na mia lo e kaso in house finance ya kayona lo no winga asuma ne ta no mol kali dai ya ma kayona kilival ka vale tulang fa pena ya pero dai tulanga na jo fi fa na tu se le malo jo ta to what no ya ai mai se fo ya fa uma fo ne ta sala ya tai to ya paulo se tulanga fo lele ya ai mo go le ne ya no e fa le wa tua ya se nganga whaakai ia mori atuai fo ia tūlanga o le whaakai mai le tātou pulenga ia o le tio ia ona o le ngā luenga fo i ma tūlanga fo i o whaalau loa i le mātou tautua vai vai ia mai se lawa ia lau fionga ia mai se fo i niso tamari i o whai ona whaasoa fo i le tele o aso mai nei tausanga ia o fo i ni lapea ma tūlanga ia tātou lafo nu le aina ia watu le lufu lima man pale ton ia tātou toe te patau la i le luasfulon wa fo i nisi o tūlanga o le a tātou i le tātou fo lauma ia le loa fo si o tātou atu nu ia e le ia se whaiba asa ma le mau ia o la fo i se tū po se anga se whaatalama le awaunanga o le tau tamani i le whaaponga ma le sinsila ia matu atu ina ia tūlanga fo i o le mātou fo i awa nanga ia tātou whata whia fo i nisi o mi whale tōni tūlanga
i le nei tausaga e tātou talo i le atua ia mai foi se amataga fou mo tausaga fou ia toe poupou e foi le auaunaga ma toe faalelea nisi o vae ia faale tonu ia ua foi ia le na ia mautinoa o loo lelei ma atoatoa le tautua foi ia o tama fanau ia o loo matou galue atuai nei i le enterprise i nei manukau ia poe se faamatalaga lea taito ia manuteleina foi o fai valo filima ia mai se foi le faasauni atua lausuga le liaoao ia ma le faitua ma le nofo ala ia ua foi ia le vaeluaga ma le faataleina o tatou tausaga fou ia manui i teleina o lauasiga faatai mo le matou avanoa faatai mo tatou leitio ia tatou aulia se tausaga fou fiafia i le alofa ma le aga lei o le atua Maro sa noa au kuso le lava ia lo fonga e whaima fonga tau mole o le atoa le tō ngā nuenga le tau tua le Enterprise Moral Group i manukau ia mole mai po ia lo whaanga le pūlenga le Radio Samoa molo mātou whātau wā ia mes fōi le manu o le tātou tuno ia matu fōi ia mo ngā nofa ma whaamnianga mai le Radio Samoa i la o tō fōi ngā nuenga pi tai tunga i tau sanga atoa e le tātou ia le toi aso ia lo mo pele anga le lei o le li lo tō ngā rue ai ia lo pa le li saunga le mo fōi lo tō anga ia tui mōta malawa i mano longa la o taime toi fōi mai pe ona e saunoa ai ia lo pa le li mpatonu ina mea uma ia manuia lama le tau sanga fōi tō pūlenga mas fōi le uso au kuso pia lei ia whaamnia le li patua ma le no whalo tātou pēroa i tau sanga fōu i le anga le leo le mutai. Ia, mora taimi nei, pāsoifua ia alofa tele atu o guso. Ia, toka tele atu fōu, ia, manuia ia toenga nei atu, pāsoifua ia. Ai, soifua ia, soifua. Sunga ia o guso, fia lei, ia, pe on sir fia i fōu, ia lei lamara tala noa le orua o pā o iwa, fitu orua o na pā, o le orua o pā o iwa, a fitu o luon fa po le lua fitu ono o le oiva lua fitu ono o e le lima fitu toru Great Sabro i Manukau le tautua le Enterprise Motor Group i Manukau City. Taimitu lai mai walu minute tā leo le tula sfuru au nā tātou tala i le ngana peratania o na wamano lo le poi niso mako ia ko foi mai po la tolo me o le ko son po le o yang wadi le o e lo ko ma pa pe la tolo me de ai manu watu foi mai pe au dia ta son po ia to pa po le e tala i vai panua i la lava ngana ma tango fia lava me uma i le patasi mai o lo tātou tua ai to fatano pa tu tua de Radio Samoa so lima eva toru a mo Mano le tunu ya ke lani mano tu tua o ia pengaro pa ia ne tu o lava na ya no pa na ta lofa lava ia manu via lava le tau sang fo toi tu la toi sang le mu i a o lofa le li lon file mu ta to te mo ai pea i le anga le leo le li ia mta to dia le tau sang fo i le lofa le li o tunu ma mano le tunu ya mai se sa mo na lua le atu Pasifika ia pe lava no pia iai o tātou tangata no o ialon whanau o mai masani na i o tātou ainga o lupe whanele o le au penganu wenga pa ia le atua whawhane le malu i tō vine fia ia whamnuia le atua i le tausanga fau tātou au dia i le anga le lei mai o lo tātou atua Patalapatu ia ipo siaki masina ma le ainga ia lia po tau sanga fau pe po ia Christina tan basa mai melpone pa tai renga tai lea o ai fo i loto mua valo ia ma le ainga ia shalom io e leo vala au mai o i farani ma lo lava tunu mau pa pena po ia Luciano Williams ia alofa tele atu ria tau sanga fau ia mes fo i le fionga le Tia kono ia po le mangafa le ota ma patu ia leinga pa te tele lama tai mono pa anga ia o lua atua ia pe po no fo alo ia mo fo isi tato e kalesia e pa ka asai wuri ta pale fia ia alofa te la te mo to ia tato moa
se tau sanga fo pile mo tu ora ngan venga ya tatou tal tono rom lia po nei o tatou matua pa le nganga sunga to ina ya maptanga pa le nga pa tu ya la ia man no falo i lafa malo longa ia se aso fo i fo i mai ia fe lo il monia man tu la to talo man tu ora tatou lotu nga ngei o se fulu o le se fulu tatou lotu e le se fulu tai o le se fulu le po fa mole i go e wa o usu markai o se puru kai au i ar kai minga na upai ko nga mantua o le sauninga e le vai wanga le ekalesia e pa ka asai rui o le se pulu fa mole ya o nga ke le do pu le ya nga misia o le pola ni o se pulu na nei tai o sauninga ya le sunga le ya o i mai kana na fo sunga ya Julio Pati ya ria fo uso ta penanga mo ane tato fedo iai fatalbati ya Nicole wea ya mana ainga lo tele atu la to umalama ioi ko manu lurka ya pele
te mai ai ka mai ki ele ai sai si e au ai banga ai po ole o malo vale pa alu ai ele ai so me o ai mai ka li la ma o ma ai ole ai na ole me a pa te a pai la ole pai mai lo solo ka o e lo la pa ole ko mi o nei lo le le ko ya inga o ka o le ko e ya ole pai pa ka ui la mala mala ma o puli lu ma ole ai sole sto e manga ya o ko pai si o pai pa sili ule nga o pai o ko fa fo ma kuai sole sto e le o pai ole lo ka maleki e polo ka mai o ka mai ki male ku so mai sole sto e sa o lau ma ke o pa ma waluma ana ku ai e ai lalo e ki ko sa po i se aso o ko ole ki male lo ka ai o pa ku o ile amo sole se ba ai po ole pe pa si ko ya ina ko nga wi ko i pa ko a o mangai po ya ma pai ole nga o ko o mai po ole lo la ba ole me a pai o ko le ko o po ile bai ai o pai la ma ko ma san ko fa po mi mai ile a ya o pe ya le pai po le bai ko ya le ai a ale mai vasti sole sto e manga ya o pai pai si o pai pa si li ule nga o pai o ko fa po ma wai sole sto e le o pai ole lo ka maleki e polo ka umai o ka mai ki male ku so mai sole sto e sa o lau ma ke o pa ma waluma ana ku ai e ai lalo e ki ko sa po i se aso o ko ole ki male lo ka ai o pa ku o ile amo Talo pa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suya ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela ale mai vasti In this update, a word of advice from one of New Zealand's newest knights to the next generation of medical scientists. Graham Legros led the Malligan Institute for 2 decades before becoming deputy chair. He's overseen research in areas including cancer, immunotherapy, inflammatory disease, RNA technologies and vaccine development. Sir Graham encourages those following to have patience and determination. People need our help. People need science. And I think you've really got to believe in that and try and find your niche or role to make things better for people. The 3 other new knights are motorsport champ Scott Dixon, entrepreneur Rod Drury and arts patron Chris Parkin. We also have 3 new dames, philanthropist Dorothy Spotswood, former judge Coral Shaw and world-leading ophthalmology researcher and glaucoma advocate Helen Danish-Meyer. Danish-Meyer co-founded Glaucoma NZ, founded the Vision Research Foundation and also heads National Forum Women in Vision. Dame Helen is also a trailblazer on research into the brain-eye connection. I will continue to look at how the eye can be used as a biomarker to predicting and identifying neurological diseases. And a sombre New Year's Eve expected in Nelson tonight on the first anniversary of Senior Sergeant Lynn Fleming being killed on the job. The Police Commissioner will join frontline officers supporting those who worked with Fleming. At her memorial, Richard Chambers told how the 62-year-old veteran officer had brought snacks in to get colleagues through that shift that night. He says Fleming then joked about the long night ahead and how sore her feet would be. She got changed into her uniform, which she wore with pride. Lynn was a visible leader out there on the front line with her people. And a plea from the fire service this New Year's Eve to attend public fireworks displays rather than attempting your own. Fire and Emergency National Wildfire Manager Tim Mitchell says people start 97% of New Zealand wildfires. That's news. To sport, a 6-time IndyCar Series winner Scott Dixon's been knighted for services to motorsport in the New Year's honours list. Former Olympic running medalists Lorraine Moller and Rod Dixon have been made officers, as well as bowls doyen Val Smith. Past All Black Ronnie Clark and past Black Cap Martin Guptill have been appointed members. At half-time in this morning's Premier League football matches, Newcastle lead Burnley 2-1. West Ham also have a 2-1 advantage over Brighton. Bournemouth and Chelsea are locked at 2-2 and Everton are up 1-0 over Nottingham Forest. To our birthday desk, golfer Tiger Woods is 50 today, at least on December 30 US time. That means he can now join the Champions Tour. That's sport. I'm Claire Sherwood.
se pantana. I like it, I like sissy. I like it, I like sissy. I like it, like it, like it, like it, like it, I like sissy. I like it, I like sissy. I like it, I like sissy. I like it, like it, like it, like it, like it, I like sissy. Ngalo ata 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 atula bailo wola ata fa ata ata ata. Ngalo ata 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 atula. It's a bit ata 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 atula bailo wola ata fa ata. So say ta ata ata.
iwa tolu amo. Radio Samoa. Tātou te mana na o malawa ia sa ole awalai whaatino ai le toi whaonga i nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua o tanga pepa i ila ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i nai le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga i nau lapisi. Toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items. Tāma ki Turuki, All Together, Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu riva, mo i lātou is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Taimi tole mai su lima marap midu te wate ai tu lai spolo i le tautua. Ale Radio Samoa su lima iwa toru a mo o ngā tono le vaiaso ia ma o le toiaso nei mo le ua le aso muri o le masino o te sema lua olo le ma la ngona le fia vi impaptai le atua. Tō manatu mto e tepa i tua i nei masina e tele santa wasa mai ai. Tele no i tau. Lui tau wina i tātou, fi tām, whaing tāu leang, ele whaingo fie, an whaingo fie a mea uma, ilo tau whātua tuam tātou sā ili le li, e manu ai mea uma, le ua oma nei, tai au, ia, tātou no lo, laun sia pe tātou i whaamnianga, mai se o tua āsina sina, kāro whae, a lofa te le atu mo tau, na i o tamana i o tina, lofa te le atu. Anga leile li ia, mau pea lo tau soifua, to lo i le tino sili le nganga lan pa mano longa pa ia to e moa lo to malosi ya wa to fi matiu ten ba la a wele li ta wasa marnga sur ta ya e ho o mai ale le ta ya lo fa te atu to asin sinal maro le tenu pe la vo e ma puta mai ai me fa fong mai i le tau tu le Radio Samoa a lo fa tu family atu tau sang po ya mesfola atu le atu no e se kai me ngalo ko la fa lo fa atu mangalo la family atu ale we fa fonga mai e o pe la watu lo suafa pe le ngawara sa o fa lo fa atu e ma fa man wi atu taito e ma lo fa atu tato mo se tau sang po man wi family tu ma pe le lo fa le sa mai an family tau soi fo tino sili le nganga e mria lava toi tu la le nei tau sanga lo oro 5 ia suile numera ile aso atao te asu luanga ngai suile numera la lo no ele ko lo 5 ia pa ta to dia ile lofa malanga le tua ia ava peo e fia moli ni lo fang ai a mele va au mai lo toru fitu ta si 5 i va toru numera a o te me tanto ko autia ia ka ofi ka ko lo fang ia ai anga ia tu se pa tonu pe por klami io che vi kai mai kampangi level au ia naua a manol naina mori foi lo fanga malo ta so no toru fitu ta si 5 i va toru numera ai foi ngole apio po linga le YouTube ko le mai ai ta va pe na Nico Lewell, pa te tele lama, ma patua manu falo, tai mo famdianga, pe po sunga ya vai kalama, ya ma patua ya vai, ma via po o lo manu falo mdia, tau sang fo la to umala lo ma tu mai. Ya, ma rosa i fuata alofa. Ma rosa i fuata ito. Ma rosa i fuata. Ya, ma lo lava tau tua tu no.
Ele lava o moe awe koe uso mai foi. Alofa se uso pa kia kia o le lei. La pa pengang par ka ngaruenga uso mai la o ka yau. Ala o ko pa kingi foi or ngeso. Ai uso mai o mai sa para ide. Ai mano lo ya. Ya mano la ma so fo mnia so au. Ka tai fo lang mai ai mai so lo fa ang mo mai mo ma to le pengaruenga. Anu lava pa tai lava. Ia, ba tu loa to mana onga le nei aso. Tai. Ia, ba tu lava le fa manuia to sanga fo se fa na Australia leo. Ia, ba manuia tu le to sanga fo mo e June mamali ma Christian to mo wa se to sanga fo fia man manuia. Ia, fa pena fo ia kopo mas fa na. Ia, onita fo i malana fa na ia to saya. Malana whanau, ia, manuia tau sanga fau, ia, toi wha manuia tau sia e kalesia e pele loto, PIPC Glen Eden, ta pale malava, sunga de to ina ia, ta rima, whalelem, ia, mawao, ta pale ia, wha manuia le, tau sanga fau mo o tau malava, se unu pele ia sa poe, ia, manuia de tau sanga fau, songa to ina ya mosom Susana mai whanau, ia maainga uma o tatou nu. Ia whamanuia foi tau sanga fau, ia whatangawa e malai niu, whianga iei o la ua ma ngā luenga i la lo, ia whamanuia tu tau sanga fau mo o rua mai whanau, maua tau sanga fau fia man manubia, ia mai se foi, tina matua ia whiarufani, mai whanau, manuia tau sanga fau, ia songa ia noa, mai tō rua mai whanau, wha manuia atu, ia o fufi mai whanau, wha pēra poi tui whasina mai whanau, ia songa ia tau naola, ma tiute mai whanau, wha manuia atu tau sanga fau, ia o aio wainga malawa, ia wha manuia atu tau sanga fau mo o tō malawa, tato maua tau sanga fau fia manuia i le alofa ma le anga lei o le atua ia alofa anga na ratu ia solo au ma le whanau ia toa whamanuia foi tau sanga fau taito Tai lava mo oe mo le tōrua ma le whanau ia manuia toi taimi o lau tiu te nei aso whatai lava mo le avanoa ia manuia po i le tau sanga fau ia te oe ma le no whano manuia nei aso soi po ia ia wha soi fua fua sarau Manolo sai mai ta lofa. Ta lofa ya se oe taito le a fionga le matua taulangi. No namba. Ai se la sunga le ao taito. Sama manuia la vale tau sanga fo. Pena po ya o lua mar tama ya i putau, tai manie ma no pol polau. Ya o lua matua, hai mo so fo manuia mai deri. Ia, o a mai file au lo makamaiki. Ia, manuia lava pa tai le lopo le li, tai manie. Ia, ole a, taito finga ngal maliela wa fionga. Ole a la kulas fanga o se au kama. Ia. Along kaya tabai ang ngalela. Ia, saunoia. Ia, ole a fana ule neo. Ole a li ile o pontai a fai o e fa longo mai. Ia, e mua lava na avele vi inga ele atua ona faftai. Nei tau sanga tele sa e ola mai ai. Taftai le tua I lo wanga le lei ma lo wanga lofa ia I ma ua ma le tama ia I tau pontai ai mai se nai o matua ma nai o tua whawhine ai mai sport nai a pimaunga nei tu la pontai e manuia lava lo tau sanga whanau le nei tau sanga o mai o tatou lia mai Christmas ma le tau sanga fō ia o lo whaangana e watu I nei a tui maunga pa mata ma tai malie pe mita ia mai tau sefo ai mai se tai malie pita ngalu ma si ai ni usami ma ta autu le whanga o lo whaangana whaftai kele taito mo lo wava noa to whaia soi fua Patu mo roa ma e tau soi fua tai malie soi fua ia Ia, mau lam no sa ro mai talo pa. Moi ka lo fai. Naim no ta to leina yo to yaso na I mo ia. Naim tala ta to leina yo ka ko walu wa o ke mi pa alo ya por kame yo ka pi ta to lo panga. Mo lam no pa la mai pa te tele lama mo lam no sa ro mai talo pa. Sa ro mai talo pa. Talo pa tai. O mai le tai au.
Alofa. Ia, nau mo le manoa tina sa no mai. Ia. Malo lele pe ko taito ia. Ia, pepea ke sai pe o singa oe. Pakai lava mo le avanoa, fia mo le atu foi. Fia mo le atu foi alo faanga mo nai ainga o mai masani. O sol. Ia, pakai lava. Ia ole alo faanga fia mo le atu mo nai ainga pele o mai masani. Ia malo taito. Ia fia mole atu alo faanga mo nai ainga o malava I Samoa mai se nai whanau ia Martin ma Lili mal whanau ia whapea foi ia Misa ma Lisa mal whanau ia mai se foi nai ainga nei ni usila ia alo faanga foi ia watu mole atali ia auro komi semu ia ma Marcus semu mo la aso whanau whaamanu iaina ia manuia tele ulua aso whanau, ua aso soifua. Alo whaangana watu ilunga nei ia antifale ofa ki tonga wa ai Tuitea Smith ia male lua tina ia sua. So mai ale taie mai wa ai Tuitea semu ia inei mangele Mangri East. Mole atu foi alo whaanga ia ingo se to olua inai I sakaua ma sakoku ia alo whatu foi ia tamoto manuia po ilo waspanau tamoto ia tamoto mafua olo I takanini ia alo faanga foi mo le tausanga foi ia epa junior moli male ainga atoa ia ai vai se foi ia nai mato ainga I Australia ia tui va ai tui te male whanau I nai Melbourne ia ai mai se foi fua mai tapa seve ia ma ainga umalava alo fatele atu fo itaito mo oe male falitua male ainga ia alo fatele atu fo isia walo le falitua malona ainga fo ia manuia tele lava le tausanga fo ia maua se tausanga fo manuia male pia ia malo faanga muli lava vatu smato warota tele lava o papa toi second ward ia Bishop Asi male warota ai mai se fo ia Bishop Yohasa Salesa ia o warota lua papatoi third ward ia alo fatu foi ia Leo family and Alo family ia love from Smith family ia have a happy new year to you all ia manuia le aso taito alo pito para opa ki tonga ma ai Tuitea happy new year soifua malolon sai mai ta alofa Ara para kai ko bara se fora para ku ka bra ki para su ka ia ba bia na bale ka sa fo tai apa mai tai mali ele pa yasa ngai ki ngel ka yao ola no ku ya mo le no ai tau pa kai ko bra bo pa bulia ku ka sa fo ai nga ba sa ki da ba la sunga pa penga nga sa krai le ba o semba pa ku alo fa mer fo alo sungar pa penganga kawara pamba manda mbang foalo sungar pa penganga Filippo mbaleku mbang foalo Filippo mbaleku kaka songere kai sia atereka a pekinga bakua fa se awo limba sef sidipa fa se ambalo limba sef sidipa a pesimba ko pa penganga ba ele bakiva mba fa ko a crash a pa penganga kapsira fa imba fa ko ambiamba sungar fa penganga si pam badika manguia ka sang fo sungar fa penganga pinyaso mar parkua a pera pionga le pacho fa lu baranita mango faro a pionga fa bo ka lu ngafa mar parkua ya len mango faro ka mbadi ka mbanga mba peka manguia ka sang fo kang wasa basim ka badi de vai a pekaro ma bera fa bungara limba mar fanga manguia ka sang fo karo mar fanga Tombala tai polo marfakua bailaka marfakua kuingi manguia ka sanfo kai bari fu pau marfakua a pepe logo ari shoka mahana makinga bakua ya bainga manguia ka sanfo ai ongo isa peka ka ro population a pefum bongo karsa barolo si manguia ka sanfo ya pio ka bari pika mas si angiu marfanga manguia ka sanfo manguia las fanga potai si angiu male kai bare pika
manguia la whangau potai. A pēr le kai bari sabuelu babalai bari whangau. A pēr kai bari wausi mahal. Kinga bakua a pēr pangi, kinga bakua a pēr pangi manguia kau kangpo kai bari singawe bakele. Mare pe masuri ka Australia le au malili manguia ka kangpo le au malili le au pepe masarba singa a pe fotu le pule mbamboana le a ka savea manguia ka kangpo wa pe ka bari ka rifa makomiki ma arieka a pe seka male fomaki wa pe feimba pida ambese pa yawa le fala kusher bako karisia ambese ngaika pa yawa kinga ngaika banguia ka kampo a peso se maka ku de fanga so se le paja so se lo mbonga so se le pa sabai so se la no vaya yo lo fanga bako ya ka se mo ka ba de pe bi ka pa ka banguia ka kampo ju ka ku pere sa bo ambese ka ba ku ki ba ku manguia kau kang paulo parkua kau kai ko mali Dai la mai tau. Maria foi o lua tau sang po. Ia sai foi ya. Sai foi. Mo la no sa ro mai ta lo fa. Alo. Ma lo sai foi. Ma lo sai foi tai to la sunga le bi ya wa. Tai lava. Pa mo le lava tai to pa o ya tia o ni tai o ya fa manu yang o sofana. Ale famanianga le fa mo le fa anga mo te tanga fo o si fa na o le masanga a to nele la ta ilus fo ma lo ta sanga ya Reverend Eve ya ma Rowana Allen ya o lo o fai ma lo ngai tonga o ba fa tonga fa sa mo si fa na ya ya fa manuia le tua lo fa le ali ya na fa manianga tele fa tai le ola ma lo si o fo ya te ila ua fa tai tele le alolofa ia tausanga fo ia umaya o nga Tamarowana i Dunedin le University ia whamania le ali ia o lua pui le lua ola a bea fo ile nei tu la teitu e watoa ia whamania nei o ainga nei o uso i Australia ia loni ma eta ma keneti ma nei alato whanau pa bea fo i ainga malava o si o tama ia e le lau watu o na ua e tele tangata o lo whatali me le lainga ia ma aingo si o tina ia o le au Allen i vainganga ia lo whatu ia le au Peters ia lo whatu ia o tau malava whaapea po ia le ngalo aingo si o lua late husband ia mastoni sasangi ia ua whailangi le fōlaunga ia whamanuia le sunga le whapengainga ia really mai nauda ma patua ia whapea fo ia moti malangi mawala mareata ia lato uma masinisa tio tolua ia o malisunga le whapengainga ia Manase Masera male patua nai pakuranga ia whaatai tele whamanuia le tausanga fōu i tau mato ainga o mai whaapea fo i lau sunga taito ma whaitua ia tato maua se tausanga fōu fia mali manuia le alofa ma le anga leo le atua ia whaasoi fuaina whaatai lava mo lo wawanoa ia mria po le tausanga fōu soi fo ia soi fo lava soi fo mo la mro sa no mai ta alofa soi fo manuia ta alofa ma lo soi fo ta alofa Kalofa lau sunga lia wa kula. Malo se fo. Ma lo la vale on sai mai e na mo la no. E fa skai mo lo mo yo lo fa nga mo ka sang fo. Ai le au ma pa tu ya ni. Ya mo la mo mo ria ko lo fa nga ki nga mo ko ngai ai ngai kai Greylin ya mela poliki a ko yo mo fa nga fa ngwe ko e ko sanga ka ko se ngai kulaka ko auria ia fa pe fo kinga ma ko ka mangere ya kinga malolo ma malo e ngo e akulua lo si ese ia fa mungi akule ko ka ko sa nya ko mo ko so fo ura so ka ya kulua fa pe fo le fionga ya la ku vai ma da inga fa pe fo klinga ya le au ma ko rua ma le fa ngau ia ele nga ka fo ide o nga ya fa fo lo lo ni konge ma le
I saki mai whangau po o iai po i Australia. Ia whamungi aku le koe a ke uko o marama. Kasi fo ima whaumui Australia. Kai kongo o ngai ngai kaungo o koe o whaumui mai Samoa. Ia whamungi aku le koe kau sanga whaumare. Ka ko mafuka ringi kau sanga. Ia e renga ka fu i reo ngai wō mai masangi i le whikarenga ia fiu mara kau si a maa mara si o laharo. I ngai Kelston. Whamuia le kua le kausa whaumara sa whangauri ki ngā mukua e kau maoi i ngai rawa i Niulin ma le whangau ia whapeo ngā whamuia le kua e ake o kou ai le ngā kai leo si o mako ko mā mukua e ake lea u kai ranui ko rua ma le whangau ia kausia ia kauru le lofo le kua lo soifua ia koe whafoisia ro marosi pe aku sai morongo whina ngalo o le whamuia ngā waku ngai a le au mariri ma le whangau whamungi e kere mo kako saungi aku i le kausanga fōu pēr kako au rie ronga lofa mnonga anga lei. Ia whape fōi whangau kofu la kōma ngofonga ngofoi. Ia whamungi e le koe ake o kōru whangau maue o kōsa kausanga fōu mangu ia mara fia. Vi ia i pēr ronga lofa. Ia o le whamungi anga lea waku i lausu. Fionga kaiko. Ai lama. Kere lo waso whamungi e fōi o rua mara whikoa. Ai lama le au marini. Ako au ria. Ia lo fatu mo se New Year fia mar file mo lua mal no falo. Kai kere lava. Ia soi fua le au. Soi fua. Soi fua ia. Mo le no sa no mai ta lofa. Malo tau apola usai pe malo fefea ke malo au pito. Ia. Pakalo para ia tu malo au pito. Fefea ke saipe au ieni o singa ue. O faku. Manguia ko sang fo. Sunga le wa. Tai lo fioga. Tai fu e fanka fo I ngai ke alu ngalu e fa ma kulo sa longo mo upu ya pala kai o ngo mo ka oi le. Kasi fo ya ku kai ko. Ya ngau se. Fo fa e kau. Fo ya ai. Ngau se kau vela nga mo sua ba. Upu mai e ole ku ngu kai. Ya kasi ya ta no ta efu. Ya e ke sa ngolo va pengau o papea. Oi lo fa o la ya lo fa mai. Ta manguia ku le. Ta tai uso vane swapa ta efu a me o lo mar partua. Ka mai. Lo manguia fa skai le lo fole. Ka ko kai ko. E wa o foi ke le malo lo ya so nge ke alu le ko la lo li o. Ia olea kau wala ku foi sia ki sua o fa kai io ka penga ah ia wai ke alu mai o I pompe tole mau a po I mai fanga o I apani sole desi ko la lo papa ah ia lo ko ke le malo lo vo le alu ki riba ah ia fa pe ma ya sia ngai ku lai alo pa kai ngodue nge ko sanga la uma ta efu ngai la mai ke kau ku le ku ngu ia ke do mo mi se ko pe ave fu o mai ska ka ia ku fa fu ia ka mapa ia o wanga ngai muri ya o ruma ko e ave fa ku la ki riba penga oi e musuia lo makua fa mai o le la baki ki e o mi pe ole alu la lo I buen kongele le mama pe aka mi le akira ye wa alu makua ya sa ole le ai mai sela ka ya kirangi ka ko kasi mori ku ya kasi ka vale ya mala e como Queen Street sa ole le ya mala ke de one way street ngoi ko kongu le city mai sela ma ko mi ki via ngai alu le ko so lo ko ri o aku le ia o ngo sa ia mo ni me sili kai o maruenga ia ale la balo o sa I mai wa tonga lava porengi mo ni le maruenga longo vinga o e kasi kiriba o sela ia mo ni le ia tanga si inga pusa ia o mo le mo ia ia lo anga ta efu malangang fa lo ia lo fa ku fa manguia ki masi o marcau sang fo mako ai nga mai fa ka fa o ai ngai kai ko mai ku fa ka fa le ia ki langi ni sila sambo ai mai se ki ngai sambo manguia ko ile ki masi bore o aku nga wa pisi ako masi nga fo Ame Singapore. Manga ia. Ko lo ai vai pa upa se sia ka ko. Ia mongi lava, mongi lei.
poko le pe al me mo ka pa se kai ni ya ka ai ar kai me pa o pa se anu ya pe fulo la ya fa ma ya ko sa fo le mafukanga nga le ma me ka wale se bangoa a kongo nga wa ku si mako ai nai fai masui mako ai alo fa ku ya pe mika ma ipukau ai nga ma kau I ma cho fai lua wa cho fai lua le pe ya o ya MC le me ia e sa me askaria ia ai nga cho fai lua lo fa mangia da kula e paka mo ka ngai mangele ana fu maongo ka li langi ya ai mai se ia parangika o eve lo leka o kapu mapeka ia kingaya elenga marfanga ia masio mako afenga wenga la e maroro ia ba ai ole songa fe wa kele le au fa la ve vai lungar kai ni ia kai ko ai au vai ke lungar wala kai ko fa manguia kule ka sang fo ka ko ala leo male pulenga tai lama tai fu nga venga malava ia malo amor ka ku mai ia makanga yo mar keminge tai o warkala awili pa ya ku au masongfanga ka ko ai si fonga tai lama o si fonga a mesele malo si wale el malo si malava malo longa ia longo winge ki ku likio le si singale ngal masini ai ngal ping mai ya ka mongi pa sa ngo ta efu mai se fa fe nga a fe nga pa ke ka posa so fa fe nga la va so si ekalesia ia fa como pe ya ma fa le ya o ko wa le ngar wenga e fa ke fa so nga ka mongi na mongi sa no ke le fa so ya e mesele fonga umi e va ve nga ali ia mani la nga pa u ya ka ko kofi ko nga me fa pe ia ai alo fa kele e fa ko nga fa ku nga la va kai ai ia alo fa ku mo e kai ko mare ai ia pena po o no man no falo ia se mi ia file mu mon via po la sanga to ne asom po panga mo le tau sanga po ai fa so po ia tai po ia okay ia lo fa so po Allora non sai mai Talofa lava. Ja, stai voleva no. Lei, ma voleva no. Ja, stai la vela sunga. Familianga ni tau sang fu, volemo mato ai. Kalala moya unga malfana Sentry Ham. O sita ma change malfana Mingri. Nei langi malfana. Cueva Sisi Roma, Malfanau, Blockhouse Bay, Cairn, Queensland, Malfanau, Josie, Maissa, Sisi, Maria Mafaletoi, Petelo, Mangele, o Famlianga, Mo Pasta Tawa, Masau, Man Roscoe, Pasta Sa, Manaseri, Pasta Titi, Matania, Glen Eden, or Cotalau, Polole, Malfanau, or Coatsalai, Rosalia Malifanau, Coatsalai, Pastor Palemia Manaomi, Benny Mane, Ole Pelotusialia, Ole Pastor Augusto Mapele Upole Unity, Vao Maafa, Ole Unity, to the SMFIA, Timo Mamoli, Manuia Lapaleta Sanfoya Teoto, Pamadia 40,000 fogia muri au Marceli fo maso e Australia. Jacob McKay malfana e Australia. Tau Maria male ainga I New Zealand. Tangilima mal singalu malfana. Si ta Max malfana Wellington. Ia e famanuia tu fo le fale le tau sanga fogia te oe o lo tiute mai nei. Lau sunga le ale au male malo faletua ia filoi o te teino mato nu ia manu lava e o lua male fanau se tau sanga fo manuia ia vi ia lava Yesu fa tai fo imbunga luenga
o le tatou savalinga le nei tau sanga whamanuia lava ia te o tau le au whainga ruenga a le leitio manuia te fo i le pule o le leitio ma lo le onsai ma lo le usu le ngā ruenga ma le aveina o taimi whainga ruenga o nisi usu a tangata pe a le avanoa ia nisi lava i lau sunga e te aveina taimi o nisi tangata pe a le avanoa ia tātou maua lava whamidanga mai le tua ia maua tātou le fia ma ia vi ia i le alofa o le tua ia manuia lava le pōna nei moa tātou sauinga lotu o le awhianga iai Manuia lava tai lava mo ngā ruenga nei aso pe a uma fo i lau tiute ia mo le aso o alofa ia filoi ma le whanau Tai lava ia te whāso i fua Ia, alofa tele mo eti nā ma le ai ngā ni mo le file mo le ni. Ua tawai sa fo yo vai lima. Ia. Nei man Roscoe le te file atuai. Ia, whaafitai, alofa atu. Ia whaafitai. Ia tau sanga fōu, ia, soifua ia. Ia, mania wha soifua. Soifua ia, soifua. Alola mara unsai mai. Malo soifua kaiko. Whaafitai, malo fo le pale marineta e au. Ia, momolia ko lo fa anga si ko fingele ya se lepa male masionga a inga ya solomonga o nyanga ke ro ai kai ko le ko fingele e moe le ki o le ki vi wa fa le ki e ala le ki vi le lo pola ai maka le ya la fa ia se le molia ku ya le Pamanguia ku kausang fo ia ke ko finge male ia male masunga toina ia wa foi kema o lo foi ia wali nga luenga le to nga luai fo mas foi le kale sia mas foi fa ngau ia to ia ke foi mai ke foi mai pa penga su ko lo ma ko Pai mo ke ngia kamaro ke walu kamaro a kia yo. Kau kurir ko inga pole an kulanga ngai. Na lo si kerele. Alo. Pe foi le ko fa ma lo si nga pe pa foi a fie nguleki. Masaki a kuai ke wa ke ngia. Ai sole. Ia. E fa pe nga wi ngole. Ia ole si kaimi bane le ngana ko fa ngai. E fa paka ngore lo fa mongi a. Ia esa. Ia arang pa penga po ilai io pa ia ai aru ole ia ai ke si le fia kai ia e sa o kamalo ho sango ta mo polo ho si o mako ai na ia pia ia e fa ia ko fa mai vai iri o mai ho ia ngi kamalo lo mai le fo di no kamalo lo e ko fa pea Ngasori ka po dengi hoi ka mano noi. Io, okay, lo fa solo monga e ele fa le ku ha, e inga le fa ese anga fa peala ia. Ele ku o vo i vai. Ai, sai ko. Oi. Ia ia ka sa ese le misia. Pai fu ia lo fa pa so no le fio. Ia. Ia o si ko ino o vai puha. Oi. Oi va wa misi. Ko inga o nga po I sua male. Sau da ko lungo iskai mi au masangi ai ko inga. Io ua esa ai iskai mi hoi le kapea mori ai. Ai lele mar ko inga lungo le kio. La. Ia me si fo ia ua fo I o au sing ole ya ka ko ku o ro pa ia pele pa I vale o pa so lungo le kio. Ia lama. Ia me se fo I kama ia le alko. E se fo le mali ke o vinga ko le ko ina. Na ka me kio ka makan. Kamor. E pauale me po le okay po ki ai po vange le ngana pa nga inga so ia le au. E fefe ko o lo. Na pongua o kalanga siongo ia o ke fai mai se un par ko ali teito o lo kama o le au e fa lungo lo la sa o hangile ko lo so le ba ia banu ia afu ku lo fai mai fa afu mai ya la wa banu ia afu la ko fa ko même se si lua e ke o mar ko lo o ke le lo la por le me alai
ke sila pia kai koe va pe nga ia sunga kalile mo ia la polo se wai makai ko ia le oh mai fa ve la ve la ko inga le sau mai ko ai ka o ai le me ngai e maka pite pe au le po e un ko vidi mai fai ka u vo o le lei mo ia ka jong po ia le uso mo le ainga lo ko ke le aku kai ko tai i la tunga le dia wa tai lava tai wa le ka ma sangia o fai va masang ia ka sulu ina ka un ka sulu wa tu o fai le kia lo mo ko malang le okay or ko lima okay or ko lima ki ai e mo le ko lo fa nga fo ile se o ko ya ka ye ile wow ya me se fo fai ko ma mo fa no mo ia ia le o ka mo ya me se fo ia le se o ka se ia me sima ka I ma fa na angeli ia o naka uma o lo ainga o toro panga o toro kamama ko fatinga o lo kamai izalo au femi fo fale ula ia ke le aku o lo singi o fole lunga ke pom ia ai ma se fo isi o ainga se va ikanga se va ia le ainga sa ko lo ia ma se o ainga sango ko manguia kele kausang fo mo o ko ia me se foi sia panga o lo askaria ia riu ma pen ma singi ana tautofi ia me se o kali ia te pa manguia le ko ai ko ka ka ngai nga ko kai mi foi ko kali mai ia alo fangia le ko pui lungo ala lungo le ia awala va ia pai malanga mai ngai ka ku ko te loa alo fa ke le aku mo wa singa foi ma o ma sangi lungo le kio ya me sele ile sunga ya le au mal farkua ke lo ele ma sangi le au ya kia au ngai o ngane tia la va ke le ma ko ma sangi o le nga ke mala mai foi e fa makala mai ngai o ngane tia li kai ko ya kulanga ko inga lang fa mai afa ule apu va vele o sorko inga ko ngol fale mo ko foi ya so ya pa pa ule fu me ulo ko ile fa ko pa mo fa kim kimule ya mo vier ka jong po so ya alo patu ya mo ya le aso pena foi so foi ya so so ma no sa mai ta alo fa ko lua ka ko pala au o minam tanto tala I vai panua ko foi ka ko alo fa nga mananga pa no alo ta alo fa ma no sa mai ta alo fa ia mai mala muri lea aropa oi o tau lima oi tau lima vamos mo le tele la au fi fo ia ko le ko pa petai ai ese se manga o yo la que el ponio le o lua o mo fasi ku valu o lua o mo fasi ku valu ko esa kasi ya ko kera o pasi ku valu ia pa tai langa lei manuia tau sang po ia e mala inga manuia tau sang po pa ia sai po alo fai lei ke samaria nga lei no ke le lo o e ma Kalau waktu ya pada opa kita ngapa ai smith ya lo pantu mali alo pulo merai ngamai sini Australia lo pantu sinapi paui ya dia foi puanga ole tau sang pova pena po ya tupu penani lai ngalo pantu lenga ya la lau ina matua la lau tau asa pepe tuli mai hinde avenue I merape alofa tele atu ya lo pat por sunga to ina ya tu tonga le ota ma tu ya sinika pa taimo ro pa anga taimo pa mianga sunga to ina manuel lo nga benga lo pat e vai o tau sala o le to fa sa fa ile amatula wa tu with you.
Mapu
In this update, the founder of accounting software firm Xero is among New Zealand's newest knights. Tech entrepreneur Sir Rod Drury has been awarded a knighthood for services to business, the technology industry and philanthropy in the 2026 New Year Honours. 177 Kiwis have been recognised this year, including 4 new knights and 3 new dames. Sir Rod Drury says philanthropy gives him purpose. I think, New Zealand's probably not at its strongest point, and to be able to sort of use the business skills and the resources I have to go and try to make things better for New Zealand is something I really want to do for the next 20 years. Our other new knights are motorsport champ Scott Dixon, medical researcher Graham LeGros and art patron Chris Parkin, while the new dames are world-leading ophthalmology researcher Helen Danish-Meyer, philanthropist Dorothy Spotswood and former judge Coral Shaw. Nelson Police are hitting the New Year's Eve beat tonight in memory of their colleague, Senior Sergeant Lynn Fleming. Tonight marks 1 year since the 62-year-old veteran officer was killed on the job. The Police Commissioner is joining frontline patrols, bolstering up those who worked with Fleming that night. Farewelling Fleming at her memorial, Richard Chambers described her bringing colleagues snacks and predicting sore feet from the shift she never came home from. Though the line is thinner with you gone, your spirit within us will carry on. Stand down, Senior, your duty is done. And central regions are still feeling the impact of severe weather. Hundreds are without power and people in Foxton Beach and Tokomaru are being asked to urgently conserve water, including reducing flushing and taking shorter showers. An orange rain warning's in effect for the Tasman Ranges and a heavy rain watch is in effect for Buller and the Richmond and Bryant Ranges, including the Rye Valley. Met Service forecaster Tapi Magaputane says most of the country can expect more rain. Thunderstorms will be the thing to watch, with pockets of intense rain and strong gusts. That's news. In sport and Premier League football action, Newcastle have beaten Burnley 3-1. Bournemouth and Chelsea have drawn 2-2, as have West Ham and Brighton, while Everton has defeated Nottingham Forest 2-0. Top of the table Arsenal are 2-0 up over Aston Villa in the second half, but Manchester United and Wolverhampton are locked at 1-1. To the darts world champs from London's Alexandra Palace. 2-time winner Gary Anderson's ousted 3-time title holder Michael van Gerwen 4-1 for a place in the quarterfinals. The last spot will be decided between Luke Humphries and Kevin Dutz. And IndyCars will officially have a night rider competing next year when Sir Scott Dixon takes the wheels. That's sport. I'm Claire Sherwood. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Tātou te mana nao umalawa ia sa o le whainga o loa tui whaonga. Ia manatua tui whaonga o loa umatasi 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā wai o 5 sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together Auckland. A whaia te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tawai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo oe, talo falawa. Le fiafisa tasi o ta maa o na o le sala soo i le whai o le fusipau i tono o le taavale, pe amalanga le awala. Ai o le pumoni, o le fusipau i tono o le taavale, pui ai le tangata, mai whaalawalawe i taavale lawe vea. To tele tangata ua whaasao ina mai whaalawalawe taavale lawe vea,
ona sa maulelei fuspau. E mori sa iei ni manuanga, aina whaasawina ola mai whaalavlave ta avale la vea i lunga wala tele i New Zealand. O lono winga, e te tau ona whai ma maasani ma tūmanga a tangata umalava ia whai le fuspau i te tono o le ta avale. Ona e tau a tele mo lopu puinga ma le saunga le muai mai whaalavlave te tupu pe i lunga o awala. O le whai o le fuspau, e taitu tusa ma le whaatawaina o le tatalo i aso umma. O le tatalo i aso umma, e pei ona whaia o le fuspau pe aalu le taavale. O se tūma se hanga, e matua i tāua tele lava. O le tatalo e pui pui ai tātou mai o se whainga, ma whaalawalawe lo whaatalitali mai, i mangala umma o lo tātou sava vali ai. E pei ona whautua mai le apostolo Paulo, awana i popole o tau i se mehe tasi. Aia whailo atu o tau manao, i aso umma i mea uma lava i le atua i le tatalo, ma le whaatonga atoa ma le whaafitai. A tātou mawhawhawla e le isi tu. A whaila e maua sau ticket mai le angelua le atua. Ona o le whaio o sau tatalo, whaamata la e whiau ticket se maua le masina e tasi. I ola te talo i aso umma, ma whaatawa ina e pei o le whaio le whispau i te tono o le taavale. E o lai oe ma e saunga le muai, wa manatua, e le lei ma oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
Bebe me umai le tua si funga Maria Everlasting Grace Pamai atuai tanto por clame le mo oet penai pasta solia lo longa yo so mori pa mano man pa tai ya sonito sanga ya pani per penai no ne por clame na sunga pa au solia lo longa yo so mori po yo lo mar petua ya lo longa a male kale si o lo pa pena na ngalo lue ai spa ponga por nei por kamel vas po totsang po ta ta to dia ile lofa malanga le lo ta to tua. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Leaving in Sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, I mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apese tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana o mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Ai dona mai loas pu pamara belu te wate ai tu la es pultasi le moso ta inga mana kiwi fish pe on Silpian Maratatos no 5 car road. Ya anga ia te ina olo fitu luaftu o tolu fitu tal not mata ia lulu la wa sola ni umanga e maga ukia e le sola yonga nga sola ko sala mo yonga o le na e o le kiwi fish tal no le olo fitu luaftu o tolu fitu kasi me ke le play minga ka pa or ke mingi e umalo fo ikolu ia lenga pasoronge ia pa manulu manole atuno e po nai tu ngieli ka nga sulua ai ko kala ka ko lenga se kai mile po se 5 minute to ave alo pa ngal manole ta to no le moso ta inga male omega gas ia usil film manole ta to no to tu a sunga ya tong sia pe Wilson ono tansi pap to ono 5 fatasi io manaya ono tansi pap to ono 5 fatasi Pole o iwa lua petu lima valuta si lua vai mau le o iwa lua petu lima valuta si lua se lau Clementine's Drive Manukau City mo le la marto tu ale omega gas e a meso lau kamo Prince o le Prince me wo e halu ye so na le pakani mai fa ka ko o le sau seu mang so so lau fa la be pa manu lua tu o le mo se abno longo mai nei lo tu ngia ia tlenga seu manu o lo la ko mai le picking nga yang mano
ia o kani malo po si uso ia se man po prenga po ngamua ai mai ia o ka le ku dunga ia lako ia ma news ia sulu ia ba kwa marka computer se pa ia pas kami odu ia pa chai pa pen penal malo ta to lu nga ia tu ile tau sang po wale most so ta inga po ima le casa beds appliances prints oro lua o lima lua iva tasi lua oro lua o lima lua Iwa tasi lua ina Great South Road I o Tahu le maua male KFC ia pe tanga at foi o Great North Road Henderson mo le la mara tautua la Casa Beds Appliances sunga ia Prince ia kalango iai a vai foi nga kango mention iai le lo fa fonga mai le tautua le Radio Samoa ia mo vasi ha mea lofa ele I o la skolo me ia maranga fa lolo ai se o pa ai le kula Paritua ia e se tatanga moa whaptaitele lava ta alo palau sunga o taito, ta loto, mano tautua tulu. God bless whaptai lava e se tatanga moa whaptai mole au nanga masani mole atunu ile nei to e aso o le lua olo lima vi i le nei I lana tau singa I lo zoi fua tautua. Mnuia tau sanga fo I la fionga ia mara paritua ia pilo I auro, sorry, mano whaptai le anga le nei a maa ua. Ia mana lo makua ia makamaiki tai se tang mo mo po o lua ma la ainga ma falo ile mo le sta tang fo o ai fo I paritua ia me ali halo pulo tai to family mo le family atu le to tang fo si o mato e kalesia I tera tu e pa ka sa I tera tu le sunga le papenga ia pilemoni ma le paritua ia lofa Crowley pa pea le kalesia atoa manuia le tau sanga fo I te ara tu e pakasa. Alwhangana mai le paritoia mea nii ano pulo lo ka milimile poi o singi au skari. Ma lo, talatu tato leina mo le si ok, ku ua I po le lus pulu minute I le sulua po le kua ta sulua a mole amnoa pala umai pa umatato le whaanga ai manuia lama le tau sanga fo na yo tamā na yo tina Pe lava ma puta mai ai au kilani manu tu ha oi le atoro tato no e na yalom pa na fa manu via le to yo ko kele ko si le fie le lo lotto lo fat atoro tato no ia manu via tau sang fo to tu la to ia ia le ngal le limron fi le mu tato mo se tau sang fo manu via yo na au lofa au la via ai mo na au fa mano lo ia pena pola pangalong pa ia le tua sungai pa pengainga mo lato partua sungai to ina mo lato partua peonga sea mo lato partua tau simtanga venga partua ia mai so se taita yo la fuma moe ia e pa pe foi sungai ia o partua peonga tia kono partua ia peonga pa tele te mai tai sa lofa tele atu pa manuia le tua ile tau sanga fo toi tu la le ola tato savalia ile file muoro tato tua ai lofa te la taito manuia tato po longa fai ui tu la toe ne aso mo le no vala mai lesi 5 mingu ke le laka ko woi ia onga ko mai ne ka malo mo ko se ia lu mo le nganga fa lo patalo to ia Michael lutu mahanga ia lofa tu so fo manuia fionga pa te tele lava lo maputa mai I Mount Wellington Michael male ainga lo fat fo mo lo ma patua manuia fo ia le tau sang fo ia manisi fo I wa misi aku kano fai ia ole na sio tina matua ia la lau tlenga lau tau asa pepe tuli ia mai meravat a lo fa te tina pa tai mo famnianga mo fo se tau sang fo manuia a tupu pe nani male ainga lo fatu ia meso atu no e mau sa mona lua le atu Pasifika atu no umalalangi wo mai masani na yo ainga o usom to pa file ia ainga o lawe yanom pa nau ia lofa te latio no sa tui mo filofi ka lo fai ia marangu or ki ngale ka maki vai lima ia ole na lofa te atu mo to manuia lava ia le tato wanga ia tu ia mo le tau sanga fo ia awa lofa le ni e ka le sia fia manuia sa ninga notu pa pe fo ia le au penga wenga pa ia le tua le mato pulenga I au kila nei e pa ka asa sunga fa penga inga pa tua
wa on par tua me so te akono man wi ar tato pulenga mtanga venga e me se sia we kale sia pele loto e fa ka a sai worry ya alofa te le atu so ya wa on par tua pinga te akono par tua kale sia par tua mtausi sa wa la mana yalom fa nau ya manuia la mana tau sanga po sia tato e kale sia ya manuia par tato sa ngano tuna ne spulu o le sepulu le sepulu kai au pa mole ia tanto pio inga ngai pa malosi mai toi tula o le lua o lua lima ia vi ia i pio lo ta to tua Sauta o mau ile mata For I feel it's all lele Sauta o ai all in the for I feel it's all lele Sauta o ai all in the for I feel it's all lele Sauta o ai Sauta o ai ele alo ai se tangata fire le te mai le ua toi lua su lima velu te ona ta le spuma lua sa mole tu pele pa petai tele le ngan le pa petai lo to lofa
e lau tu fua le langi. Le ase mea sa tō wanga le lei ai, i le pōlenga le Radio Samoa, le atoa lo mātou o whainga rubenga lo mātou whātau wā. Le ase i puwai te abe mo le so o e le mau mawia. Whai masui o le pōlenga le Radio Samoa, mo mātou tangata, mo moli atu ai marita ele o mātou nganga le pāputai. Pāputai lau tāpua inga o whaiwai tāpua ia e maramunia, ai le es whaiwai asa mase mau. Pa maulalo atu lau pengana venga le Radio Samoa, tali tonu, tōwa nganga ke siano, ma ngalo lau pengana venga, ai anga le leileli, tātou maua pātasi, se tau sanga fōu, tōmu i whamuleanga, tōsa ma le fōa i alo tātou tua i asa uma, lo tō so i fua lau le leili tino, sili le nganga, mori atu tātou maua, tau sanga fōu, i le anga le lei mai alo tātou tua, a lau tāpua inga Samoa, i le uma, e tā ua i o mātou loto. Whaamnia le i tu āsing sina, a tōro tātou tunu lau whengaranga pa ia o lava i alum whanau. Ia manuia lava le tau sanga fōu. Taito taloto le au ona, soifua, ma ia manuia. Alova Samoa, waule ne yo kasu tialu, awal suya ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a.
Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I.